creo que ya. A ver, ¿en dónde nos quedamos? Ahora sí que en teoría iba a empezar a hacer esta mugre evento desde la vez pasada, pero me la pasé haciendo la misión de Shanjo porque pues va antes. No esperaba tardarme 2 horas en eso. Entonces pues ya que chingados, creo que quedan como 5 días. Entonces pues ya en chinga para poder terminar esta cosa. Quiero mis protogemas. Y ni siquiera hice la resina. Ay, no me acordaba de eso. Uy, maldición. Ay, ¿dónde estoy? Primero artefactos. Primero la resina, ya luego lo demás. Regresando el sufrimiento eterno de bruja carmesí. Los artefactos buenos de esta chingadera no existen. Shower me with praise. Wait, hear me. Don't be scared. Time to shine. Settle down. Let the mighty be humbled. ¡Muerte, muérete, muérete! ¡Ay! ¿Dónde está? Bow your head. Pancracio, ¿what? ¿Cómo que- Pancracio, así sin más. No, pues la tuya por si acaso. Ah, vida. Tiene probabilidad de maestría. Ahora sí que si fuera para un Diluc jala, pero yo lo quiero para una Cli, así que quiero más bien ataque en lugar de maestría. Strike a pose. I swear by my sword. The night is cold, cold. Let my name echo in song. ¿Quién diría que con una nubileta y purina todo estaría bien easy? Corre, brother, corre. Corredor de lava, ni lo voy a ver. Otra vez probabilidad de maestría, que no tengo a Diluc, bro. No me interesa para Diluc. Ay, güey. Barbados, guide us. Not now. Stars, shine for me. Time to shine. Settle down. Let the mighty be humbled. Muere, 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 muere. Purina cachao claramente. Puro alimento húmedo, mamón. Otra vez crítico y maestría con un demonio. ¡Ah! Ataque y maestría, nada más se está burlando de mí.
Sala madre. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Uy, el XN9878. Muchas gracias por el follow, bro. Uy. Wait, hear me. The night is cold. Don't be scared. Let the world collide. Silence! The tides beckon. Juro que no soy balleno, me salieron por accidente. Pero al menos fue accidente mamalón. Ay, güey, ay, güey. Nice. Queda marcado por el arma jodida de Nubilet. Ahora sí que es lo que hay. Uf. Ahora sí que si se preguntan de por qué estoy tanto tiempo con la resina, no he jugado en un rato esta cosa y tengo resina desde ayer acumulada. Pero sí, la idea es hacer el evento porque diablos, ya quedan como 5 días y no he hecho absolutamente nada. Stars, shine for me. Time to shine. Bow your head. Be sanctified. Muérete, brother. Uf. El Nubelet no es C1, así que de un guamazo me lo van a tumbar. Por eso tengo cuidado de que no me pegue el bicho achudo. El mitachul. Y es toda la que tenía. Otra vez crítico y maestría con una chingada. Crítico y está, pero es de defensa, olvídenlo. Tanda 2, tanda 2. Pero me da miedo que si voy al IUE me empiece a hacer el evento. No sé en dónde sea el inicio del mismo. A ver. Uy, el abismo 8-3 de la vergüenza. A ver. Ok, está del otro lado. Entonces por ahora no hay problema. Yo vine por el evento, pero me aguanto. Va, va, va. Unas 3 concentraditas que ya es lo... ¡Ay, cabrón! Aquí no es. 3 concentraditas y ya acaba. Ahora sí que escuché, o bueno, vi los videos de que hay un evento que es como tipo PvP. No tengo idea de cómo está el rollo, pero pues sí vi que mucha gente no le gustó y andaban ahí de que... Los frustraba demasiado, entonces a ver cómo nos sale. De hecho, tengo entendido que ya son 2 eventos los que se acaban en 8 días, entonces... Sí. Está el de rito y aparte este nuevo que tampoco he hecho absolutamente nada. Aña. A ver, ya tengo las... ¡Ay, no hice la concentrada con un demonio! Tienes un trabajo, bro. Tienes un solo trabajo y se te olvida. Aquí está. Mínimo me podría poner a hacer un dominio menos castrante que Bruja Carmesí. En mi vida me ha dado algo bueno Bruja Carmesí. Pero ni pedo, esa clean no se va a armar sola. Wait, hear me. My guiding stars, don't be scared. Let my name echo in song. Settle down. The tides beckon. Muerte, muérete. Eso mismo es lo que no quería que hiciera. Silence! Energía, energía. Nunca está mal. Puro corredor de lava, ni siquiera los voy a ver.
Echoes, guide us. Not now. Cold. Mine to command. Let the world collide! Let the mighty be humbled. Ahora sí, muérete tú antes de que me des un golpe. Muérete, muérete. ¡Ay! A fuerzas. Ya. Una más, una más. Ya solamente me queda una concentrada, según yo. Ya con eso ya empiezo a rushear ese rollo. En efecto... ¡Ay! Otra vez corredor de lava. Solo me queda una. Ya, la última. Órale, mugre dominio. Como si dieras artefactos buenos, me da los que no quiero. The night is cold. Stars shine. Let my name echo in song. Bow your head. Pocas, ahí vamos, ahí vamos. Ay, 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 a ver si no me pega. Nice. ¿Te vas a quedar ahí, brother? Llegó pacifista el bro. Ahora sí la última. Un artefacto bueno, por favor. Es la resina de 2 días. Corredor de lava. Me lleva la chingada. Ah. Pues ni Pepe Toño. Ahora sí, modo misión de evento con el Davivito. A ver. Cúrense. Ahí están. No hace mucho daño, pero es trabajo honesto. ¿Cuánto tiempo? 7 días y no tengo absolutamente ni idea de qué va a tratar. Pero ya estoy viendo una Charlotte salvaje ahí. And Charlotte! I never thought she'd see you two together. Nice to see you again, Traveler and Paimon. Oh, we're not interrupting anything, are we? Not at all. I wasn't in the middle of an interview or anything. I was just asking Miss Kuching about purchasing a kite. A kite? Are you buying some regional specialties to bring back to Fontaine? Well, yes. And... It seems you haven't heard yet. The theme of this year's lantern rite is kites. No se van a aventar media hora hablando de cometas, ¿verdad? That's why Paimon has seen so many floating in the sky. Liyue Harbor is always changing, so it is only fitting that lantern rite should change in turn. The Qixing believes it would benefit Liyue to build on our own cultural foundation by embracing the technologies of other nations. After all, it is said that the stones of another mountain may serve to better polish Confía en el one's proceso, own ya faith. veremos a ver qué pasa. Yeah, remember my business meeting with Tianquan Ningguang the last time I was in Liyue Harbor? That's what it was about. But all I really did was use my network to introduce Lady Ningguang to some interesting people. I'm not sure that quite counts as fostering cooperation. In the end, we decided to combine Liyue's traditional art of kite making with Fontaine's mechanical vertical lifting device. Mechanical lifting device? Sounds pretty impressive. Como que necesitan robots para hacer una cometa. But don't kites just use the wind to fly? Exacto, sí. Why would you need to add something Justo. mechanical? Well, you've actually just answered your own question, Paimon. Le sopla. How high and far a kite can fly depends as much on the weather conditions as on the skill of the person holding the string. But as soon as there's no wind, you can only flail about helplessly like a sweet flower medaka out of water. Experience doesn't matter at that point. Exactly. Liyue is now a nation ruled by humans after all. It's about time we had the power to make a kite fly, don't you think? Plus, the easier we can make it to enjoy, the more people will want to participate. Al fin se gobiernan humanos y no dioses y lo primero que hacen es volar cometas. Bien pensado, Woody. Right? I also thought it was a novel idea. Plus, it shouldn't cost much to do. With Miss Charlotte's help, everything has gone smoothly. Our new mechanical kites are already available to purchase from a stall in the harbor. We're having trouble keeping up with demand.
We also gave quite a bit of thought to the price. We didn't want it to be too much more expensive than a traditional kite. Cool! Turns out you two and Ningguang like playing with toys just as much as Paimon! Toys? Ah. They're not exactly toys. You see, Miss Kuching? That does seem to be everyone's first reaction. Although kites are one of our most time-honored cultural relics, outside of their use in certain ceremonies, I suppose they're considered playthings more than anything now. But to me, there's so much more than that. Think for a second about how remarkable it is that a flimsy paper kite attached to a string has the capacity to touch the sky. It is this slight piece of paper that also carries the weight of Liyue's cultural traditions. There's an old poem that goes, "O kite born of paper, flying true in sound, a lone traveler wanders, just waiting to be found." Tan automático porque no avanzas. Ya In yo. the past, poets from Liyue used kites to symbolize a feeling of longing, or evoke the peacefulness of idyllic rural scenery. If the people of today can derive enjoyment from this activity, they will not only be more likely to better appreciate the tradition, but also to pass it down to the people of tomorrow. That's the Kuching we know, always thinking 5 steps ahead of anyone else. Well said, Miss Kuching. I've learned quite a bit myself. As long as you're willing to listen, I'm happy to share. I also know quite a lot about the various folk traditions related to kites. Habla como anciana para For verse tan example, joven. whenever a kite blew ¿Cómo away, sé que no eres un dios people would también? say it was the Adepti that summoned the wind to take it away as an offering. That way, you can turn an unfortunate event into an auspicious one. What about something more fun? Do you know anything like that? More fun. Let me think. Oh, I suppose we should first talk about how kites are made. It's another one of our precious forms of traditional No lo sé, yo craftsmanship. creo que sí se van a hacer My media hora grandfather hablando told de me that back when he cometas. was a boy, children learned the art of kite making step by step from their elders. First, you use the thin strips of bamboo to construct the frame. Then, you draw a design of your choice on a piece of paper, paste it onto the frame, and tie on the string. Then, you look towards the sky and release the kite to soar among the clouds. Some people write down certain names or desires on their kites, cut the string, and let them fly free. Others may place particular thoughts or meaning into the design itself. Are certain designs associated with certain meanings? I'm gonna jot all of this down. Well, for example, kites in the shape of a butterfly typically symbolize freedom, happiness, or the desire to break free. Fascinating. What else can you tell me? The scissored-tailed swallow is the most classic design. It symbolizes good fortune and joyful tidings. Different colors also have small variations in meaning. Are these commonly understood meanings and symbols in Liyue? Kind of like the language of flowers in Fontaine. I believe so. Most have probably heard something about it from their elders at some point. If you're interested, Miss Charlotte, I have several books on the topic that I could lend you. They could be a useful reference. That would be a huge help. Los adeptos que hicieron todos I've got horribles. the outline for quite the article on my hands. Los que todos esperaban que quedaran igual de chidos que la Xianyun y terminaron siendo NPCs genéricos. Then I'll show Miss Charlotte to my home for a little while. I almost forgot. The Ministry of Civil Affairs is hosting a kite flying contest on the night of Lantern Rite. If you're interested, you're more than welcome to bring a kite and participate. The rules are simple. Whoever flies their kite the highest and furthest within the time limit will receive a special honor along with a secret prize. I've already prepared more than enough empty film for the event. I can see the spectacle already. Claro que sí. Maybe tone it down a bit, Traveler. What if we don't win? It's better to keep a low profile until the competition starts. Then, we'll give them a show they never saw coming.
Oh, that secret prize is ours. Then I'll look forward to seeing your performance. You bet! See you then! Wait, Trevor? Take a peek to your right. Do you see those two people lurking over there? Is it just Paimon? Los Or were they feos. staring at us the whole time we were talking to Kuching and Charlotte just now? They seem fishy. Huh. Well, yes, but something's up. Paimon just has a bad feeling. Do you think they could be treasure hoarders? They always seem to be stirring up trouble during Lantern Rite. Todavía con Shan Yun dijeron, no, se ve importante, aunque no sabían que era un adeptus. Estos luego los vieron y dijo, parece un ladrón de tesoro pitero. Claramente no puede ser ni importante. Al menos son autoconscientes en mi hoyo de que sus diseños de esos adeptus también horribles. ¿Qué le hicieron a mi muchacho? It is with such an air of urgency that you appear. Al menos su before voz sigue us. estando chida. Your comportment suggests you believe us to have committed some heinous crime. Perhaps you could enlighten us as to your intentions. Whoa, where did this fuddy-duddy come from? You should be the one doing the enlightening, buddy. Don't think we didn't notice you eavesdropping. One look and we could tell you were up to no good. Tell us everything, starting with your name. One bears no secrets before two such as yourselves. You stand in the presence of the mighty and illuminated Adeptus, Moon Carver. For the purpose of this foray into the mortal realm, however, you may address one as Hojong. That deer's got his head stuck so far into Se the clouds se ríe de él. that he'd humble himself down here with the rest of us. You may want to hold your tongue, Paimon. Don't think that Paimon is gonna believe you just because you know her name. Let Paimon guess. You're supposed to be Mountain Shaper, right? Indeed. Mooncarver and myself have descended upon the mortal realm for a visit. The two of you may call me Jiahu. Ya cállate, Paimon, ¿cómo va? Looks like you did your research. But in our experience, the harder you try to lead us on, the more likely it is that we've got a big fish on our hands. We'll go straight to the Millilith and have you arrested for impersonating a death guy. Preposterous. Utterly preposterous. Si todavía te indignas después de tomar esa forma tan ojete, bro, no ma. Right. Pruebas. Something that only an Adeptus would know. And it better not be some common knowledge that any person on the street could tell you. During the last Lantern Rite, we gathered at Mount Hulao with Rex Lapis and made use of Cloud Retainer's supreme cuisine machine to prepare bamboo shoot soup. Perhaps you have some recollection? The flavor of that soup was more than enough to whet one's appetite. As such, Cloud Retainer assented to my use of the device beyond that singular occasion, providing other recipes to boot. Since then, one has dabbled in the pleasures of the culinary arts whenever time allows. Dabbled? Upon one's last sojourn to your mountain, did you not immediately attempt to hide the device behind a chunk of amber as soon as one's presence was known? Did one not speak up on your behalf but a moment ago? This is how you choose to repay that kindness? One is simply trying to emphasize the veracity of our claim. No sé si estoy sesgado, pero el brother que es la grulla naranja siento que habla como la grulla Kung Fu de Kung Fu Panda. Habla bien chido, la neta. Forget it. Aunque se ve culero. That might have been more detail than we needed. Seems like you two are the real deal, and Paimon sorry for suspecting you. But, for beings as forgiving as yourself, this is just water under the bridge, right? Como un cumplido de lo bueno. Está bien You ojete, güey. indeed have an agile mind. Cloud Retainer was not mistaken in her high estimation of you. Paimon's still curious about something. It's just... Paimon can understand why Mountain Shaper is here, but
Why did you decide to come to the city, Mooncarver? It's not really your thing, is it? It is but an inevitable eventuality. Eh. Have the mountains remained strangely idle since Cloud Retainers moved to Liyue Harbor? With Lantern Rite near at hand, one would expect Cloud Retainer to provide us with an account of the festivities in advance. Yet to this day, she has failed to appear. Ahora resulta que todos los adeptos se sienten solos, que no eran la verga y por eso se iban a las montañas donde nadie los ve. Y ya que nadie los va a ver, se vienen ustedes. We had to travel here in human form to avail ourselves of their aid, Cloud Retainers in this case. But a moment ago, one heard you speak of a mechanical kite of sorts. It appears the essence of the situation has hitherto revealed itself. Now it is time for one to retire back to one's abode. Huh. So, you're not looking for Cloud Retainer anymore? Perhaps there are aspects of Cloud Retainer's temperament that remain opaque to young Paimon. Given one's understanding, one can only imagine the anger that now consumes her. Cloud Retainer is of a proud and arrogant disposition. She holds the belief that her skill in mechanics surpasses that of all others. One can be quite certain it is hardly with an open mind that she regards the arrival of this new technology. One surmises that she has shut herself away, refused all company, and buried herself in the study of her own creations. To call on her would only invite her rebuke. However, if you do happen to cross paths with her over the next few days, do pass along one's regards. Sure, leave it to us. Have a safe trip back, enjoy the scenery, and happy Lantern Rite! No sé, en la última misión se vio muy mamá mamá abandonada adoptando niños. depart. Igual ya se le pasó lo de ay, nueva tecnología, me voy a encerrar con un pinche otaku raro. All that trouble and it turned out to be people we knew all along. Well, it's still pretty early. Let's head over and check out the kite stalls. Paimon wants to see what kinds of kites we can buy to use in the competition. The bigger and prettier the better. Y en efecto, todavía me traga hacer la misión. Ah, a ver. Welcome. Are the two of you looking to buy a kite? Would you like me to go over the different designs? Estuve media hora con Kachin hablando de esos diseños, tú dámela ya. This jade chamber design is our newest. It's been selling like crazy over the past 2 days. Does it also have a unique meaning? Of course. The jade chamber symbolizes wealth and abundance. The kite bearing its design is said to bring riches in the future to those who fly it. Oh, now that's Paimon's kind of kite. I apologize for the interruption, but are all your wares in order, Miss Genuine? Yes, they're just over there. The paper, bamboo, and dyes. All the necessary kite-making materials. Wonderful. I'll pack them up and get a guard to deliver the goods to Yilong Wharf for you. Yilong Wharf? Oh, wonder what that place is like during Lantern Rite. Paimon would love to go take a look. Con los mismos If dos the two of barcos you de are siempre, de interested in seguro. going to Yilong Wharf, then could I trouble you to find Gaming and deliver these goods together? El gaming. Is Gaming the guard you just mentioned? Yes. The communications office handles shipments and transports around Liyue. He works for the Secure Transport Agency, one of our sub-organizations. The problem is, many of my colleagues have taken leave during Lantern Rite to spend time with their families. So, our available workforce has seen a dramatic decrease recently. If you were willing to help out, then I could get a head start on my next appointment. You do seem really pressed for time. Págueme ya, Simón. Of course, hard work deserves ample rewards. Now, at this time of day, Gaming should be somewhere in the vicinity. Just follow the main road until you see the head of a Wusho dance costume. Should be on your right. Be sure to come back if you'd like to buy a kite. I'll even give you a discount. Ni una cometa gratis, no mames. Vamos con el señor Juegos.
Wait, I thought we had an agreement. Loser buys dim sum tomorrow? Look at you. Scowl like that for much longer and your face might stay that way. Hey now, don't be upset. How about this? You extend the invitation, and I'll pay. No way, Gaming. You're always the one picking up the tab. I'm not trying to be a sore loser. I just didn't expect you to come from behind to win like that. That was nothing. All in a day's work, friend. A la verga, es medio pelirrojo el brother. Gaming is here. Sorry to interrupt, Gaming. We just spoke to a guy from the communications office who needs you to deliver some goods to Yulong Wharf. Oh, it must have been Longzhou. Looks like I've got work. Gotta go. Sure, go do your thing. Let's have a rematch when you get back. I won't let you win so easily next time. Alrighty, you can hand the goods over to me. Must have been heavy hauling them all this way. Let me take them off your hands. It wasn't that bad. It's just some kite-making materials. Plus, we didn't have to walk very far. Kite-making materials. I see. I'm glad it wasn't too much trouble, Paimon. Still, I owe you one. Ah, and you must be the traveler. It's nice to meet you. Thanks for your help. Huh? You know us? De hecho, en mi vida te había There visto, probably aren't brother. many in Liyue who don't. I've heard quite a bit about you two. You're quite well known around these parts. Oh, and please excuse Longzhou if he forgot to thank you. Take my thanks in his place. He's a good guy. He's just been super busy lately, running around from place to place. Don't be too hard on him, yeah? Ni una cometa gratis me dio el So, culero. you here for Lantern, right? Yep. It's always so lively this time of year. We were actually hoping we could tag along to Yulong Wharf and have a look around. Perfect. We'll go together then. I'm good with directions, so just follow me. Trust me, I know my way around. We can exchange stories, tell jokes, or just chat along the way. Oh, and there are a couple of good places to eat along our route. We can stop and grab a bite when it's time. The ingredients are fresh, the portions are generous, and the prices won't break the bank. You can order anything, and I promise, you won't be disappointed. Order anything? Ni siquiera lo conoce, pero le dan comida y ya anda bien ensalivada. Call Paimon out like that in front of our new friend? Don't worry, I understand. I joke around like that with my friends too. It just shows how close you are. Aviéntenle una croqueta para que se calme. You need to pack anything up before we hit the road? I can wait. Nope. Our things are always packed and ready. We're pretty much travel experts at this point. Oh, that's right. Then let's get going. If we run into any trouble, you can count on me to protect you. I am a guard after all. ¿No eres un bailarín? Finally. Los dibujitos mamalones. Oh, que sin desbloquear, bro. A ver, uno por uno. Espera que se... Nah, primero los eventitos, luego lo principal. Uy, 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 aquí sí no. Redondo esponjoso. La Windows. Como siempre, comida. Ah, bueno, se la va a preparar. No, ¿quién chingados es Yuegi? ¿Quién diablos es Yuegi? O sea, es el restaurante de Xiangling, no entendible, pero ¿quién es Yuegi?
Ah, que no Yuegi es el bichito de Yao Yao, así como Go es el de Xiangling. No sabía que tenía nombre esa madre. Híjole, bro, ¿cómo te digo que Go era un dios mamadísimo ancestral? En efecto, Yuegi es este güey. Tiene sentido. Y me acuerdo ese del año pasado que estaba dificilón. Bueno, no sé, ¿va a ser el de sombras o con el que mueves un monito en 3D? Ok, ninguna de las dos. Conseguir movimientos de giro de forma continua. Ay, güey, no leí bien, ni pedo, a ver cómo sale. Ah, chale. Ah, no, sí. Protogemas nunca faltan. Para que no hubiera ya si me expulsado de forma obtenida, con todos los alcanzado ingrediente, todo en el que a partir de las cajas registrarán, se nos revertir para que los objetos vuelvan último estado registrado. Un máximo de 3 veces. Tengo 8 movimientos. Cuadrito, cuadrito. Listo. Ok, está easy. Los que pasen se marcarán y tras ellos serán inaccesibles. Si vuelves por el camino recuperas movimientos ya consumidos. Ok. Cancela la llave para abrir el candado correspondiente. Si se encuentra en un lugar inaccesible, probamos las cajas de otros métodos para llegar a ella. Ah, necesito la llave, ¿verdad? Cuadrado, cuadrado, full geométrico. ¿Cómo que no? Ay. Ay, ¿qué onda? Ah, ya, fuerzas. Ok. Brother, ¿cómo voy a llegar ahí? Ok, ya. Ok, modo Big Brain, Big Brain. Esto no se puede mover, claro que no. No voy a llegar. ¿Cómo miércoles alcanzo eso? Ah, esperen. Ya. Aún así no llega. Ah. Ah. Ya. Ya. Nice. Las teclas numéricas para cambiar de personaje. Los niveles en los que tendrás que guiar a ambos hasta el ingrediente culinario para nos... A ver si no me la peleé ya después. A ver, revertir. Nope, no. Ok, tú llegas ahí, pero ahora cómo chingados le hago para que llegue el otro brother. Ah, chale. Porque no puedo pasar por aquí, ¿verdad? No. Nice. Ocho tesoros del sábado. Ay, cabrón, ¿en dónde está todo el desmadre? Ay.
No vas a llegar, ¿verdad? Y por uno no llega. A ver, primero el que parece más sencillo, que es este de acá. A ver, este brother, ¿tú puedes alcanzar la llave de allá abajo? A ver si no me la peleé ya. Ay, ay, ay. A ver tú, brother. No, espera, ¿qué? Ay. Sí, ya. Nice. Ahora, ¿cómo diablos consigo la llave de allá? Ya, ok, y ahí ya llegan todos. Ay. Facilito. Por ahora. Ay, ¿cómo alcanzó la llave de abajo? Yo sí voy a estar en una caja, ¿verdad? Sí. A ver. Tú puedes empujar esto ahí. Tú regrésate para acá. Nice. Nice. Ok. ¿Dónde está la otra caja? Está hasta allá. Que diga la llave. Ahí ya no llegas. ¿Cómo le hago para que el otro brother sí? ¿Tú puedes empujarlo más, bro? No, no puedes empujar dos. Ah. Ay, ¿cómo vas? A ver si no la cagué ya. Es lo mismo, la acabo de cagar, ¿verdad? Ay, cabrón. Ya no la puedo empujar. Maldita sea. Ah. Ah, pues ya qué chingados, a ver. Ya me gasté las 3 revertidas. Pero es que, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Qué poronga tengo que hacer? No, ya no voy a poder revertir más, ¿verdad? Ya no hay registros para revertir. Ah. Ay, ok. Ay. A ver si ahorita no me bloqueé el paso con esta caja. Ok, tú ya llegaste. Tú también. Ah, ok. Como ya está en el carrito del punto de partida, este podrá ser empujado por el otro y da... Ok. Ya no hay cajas, así que definitivamente tengo que ver cómo le hago para llegar así. A ver, empuja su carrito. Y ahora sí llegas. Y para este brother me imagino que también se lo tengo que empujar. Nice. De una vez te vas para acá. Para acá. Ay, güey, a ver, no voy a llegar, ¿verdad, Goba? Nope. Oh, a ver. ¿Tú puedes llegar a la llave? Te falta uno. Entonces sí te empujo con este otro brother. Sin ningún problema llegas. Ahora, ¿cómo le hago para la llave de allá arriba? Ah, no, tú no puedes hacer eso. Entonces... No, pero tú tampoco. Ay, no tuve que hacer eso. Haber hecho eso antes, ¿verdad? Ninguno va a llegar. No, ninguno va a llegar. Ah, a ver. Se puede reiniciar todo. ¿O tengo que tragar este desmadre? ¿Cómo que no hay registros, bro? Ah, no, bueno, sí. Entonces, primero empujo esta caja. Ya que empujo esa caja,
empujo a este güey. Bueno, primero. Ajá, ajá, ajá. Nice, ya. Y ahora sí, este brother ya llega. Nice. Y ahora sí los dos llegan, ¿verdad? ¿Verdad, Goba? ¿Si llegas? Hijo de tu pinche madre, no llegas, güey. Ah. O sea que te regreso con este brother. Y ahora sí. Nice. Uy, hay un apoyo que no he usado. ¿Llegas directamente? Sí, sí llegas directamente. Pero no vas a llegar a la caja, entonces... Ah, pero aquí hay otra cosa. Y tú no vas a llegar. Entonces, me imagino que primero tengo que... No, es cierto. Maldita sea. Ah. A ver, revertir, revertir. Entonces, ¿qué? ¿Primero tengo que agarrar la verde? A ver. Pero me voy a quedar sin caja. Y no tiene movimientos. Ah, pero es que pendejo, espera. Si quieres necesario que haga eso. A ver, Goba. ¿Puedo hacer esto? A ver, vamos a regresar la caja. Quiero pensar que... No, sí la quiero. Pero en ese caso... ¿no es mejor que agarre primero la de allá? Ah, ya ver. Uno por uno, uno por uno. Tú, regrésate para acá. Tú, empuja este bebé. ¿Tú alcanzas la llave? Sí, ya la alcanzas. Excelente. Y ya con eso, ya puedes empujar esta cosa de acá. Y tú también. ¡Maldita sea, que todavía no! Ah, regresa a tu casita. Ahí estás. Ahora sí ya la alcanzas, ¿verdad? Sí. Pero no alcanzas la comida, maldita sea. A ver. Cobal, ¿puedes empujar una vez más? No, no puedes. Pero tú puedes regresarte para acá. Te lo puedes empujar una vez más. Y tú sí llegas, ¿verdad, Guba? Sí. Y tú también. Ah, ok. En efecto es el Genshin. Ahora sí estoy haciendo el evento de verdad y no como la otra vez que me quedé haciendo la misión previa. Ah, ¿qué pedo, qué pedo? ¿Ya lo acabé o me salí a lo pendejo? Bueno, al menos esa parte. Ok. No, pues sí, ya lo completé. Nice. Al menos esa sección. Ok. Todo eso ya está. Este es el siguiente. El gaming, el juegos, practica la danza bestias, ha preparado un evento entretenido y divertido. Estoy esperando a que la gente venga. Si es el que creo que es, no sé qué tan divertido va a ser. A ver, a ver. Ah, no más, que cada uno no sabía que tenía minijuegos. En los eventos sí, y siempre son cosas bien randoms. Creo que uno de los anteriores que recuerdo era literalmente donde eres un sniper y andas balanceándote robots. Hay otros que son tipo platformers, otros de tipo rompecabezas, así es muy variado en ese aspecto. Simón, suscribí a buscar al gaming. Se acuerda de mí, qué emoción, uff. Que no pueden hacer cuando todo el empeño es que siempre oigo a la gente, cansas el avance y eso que solo me quedan unos pasos, Simón, soy un genio. Lo dice la que le acaba de mentar la madre un día sin darse cuenta. Vamos también es cuenta en... Sí, sí, eres tan blanca y pues es una paloma de pica. Las cosas le estaría bien que ayudaras más a tu amigo. Solo nos ayudan que nos da risa.
controlarlo para que no se haga tanto daño. La paloma impulsada para que volara más lejos con su planeador. Uy, creo que sí es, el que sí es medio PvP. Da trabajo en equipo, bro. Vi pura gente chingándose entre sí. Que se lanza de bestias. Antes y después de comer. Y si es más pasteles de tuna ante el juego, pueden moverse por toda la pista y chocar con quien quieran. A bailar. Que la puedes disfrute viendo el espectáculo. ¡Ay! Me lo salté, ya no leí. Ni pay. Puedes invitar a tus amigos para jugar multijugador. Y otra en la que puedes buscar equipo para jugar con otros jugadores. Ajá. A ver, si este sí va a ser en línea, me voy a poner un personaje mamón. No voy a ir con el pinche viajerito. Una Shogun, una Shogun. Ya. A bailar. Deberás comprarse el libre de tiempo a liberar la habilidad pulsada. Te pondrás en vestimenta, ajá, con la que les golpeas y mandas volando. Terminará cuando dos jugadores que estén chistados choquen entre sí. O sea, lo único que tengo que hacer es recoger chingaderitas y golpear a los demás para quitárselas. Es que joder, mucho texto. Chingue su madre a jugar, ya ahí vemos qué pasa. Buscar jugadores. ¡Ah, que la! En el tiempo para conseguir puntos, te puedes pelear pequeños, sí, sí, sí. Para pues ya sí obtener los pasteles, ajá. Uy, al menos todavía hay gente jugando esta madre. Que puedes en el tiempo establecido para obtener puntos, para golpear a otros participantes y tener los pasteles al Simón, preparado. ¡Órale, pinche Leti! Ya ni yo que no lo he jugado. Jugando con una Najida, no mames, no corre ni madres. Velocidad, velocidad. ¡Ah! Ja, ja, ja. ¡Ay, pito! ¡Ay! ¡Hijo de su pinche madre! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quítese a la verga! Me está oliendo el ano. ¡Ah! No se me acerquen, que me los madreo. Acércate, bro. Ja, ja, ja. Ay, me va a pegar. Ah, huevo. Quítese. Velocidad, velocidad, velocidad. Ay, me va a pegar. Ay, me va a pegar. Ay, ay, ay. Ja, 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 ja. No tengo boost de golpe. Si me acerco me va a madrear. Ja, ja, ja. A ver.
y. ¡No! Sí me va a ganar ese cabrón. No, no, no. A huevo, gané el logro del que más golpeó gente. Pinche castrocito. ¿Cuántos puntos necesito para la recompensa All the máxima? world holds dear is but a backdrop of constant motion. Necesito... Espera, ¿qué? Ah, ya, completar por primera vez. Necesito 6000 puntos para completar todo. Vale, mal. A ver, ¿cuánto? Sí, 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 sí. No, bueno, a ver. Tienes que no ver cuántos más puntos de heroicidad. Vas a conseguir heroicidad teniendo el pastel forrate. Cada uno te trata de manera continua, golpeando a otros participantes. Que lo recoge lo ya consigo de tío. Sí. Agarrarlo que no te lo chinguen. Continuamente heroicidad, si me es... que te harán perder, ok. Buscar. No, espera, si estoy agarrando. Ah, ya lo acabo de leer. Sí. No, pendejo. Te quita 777. Este, a la verga. Y tiene una yula el cabrón, no mames. Ah, que la verga. Insolent. ¡Quítese! ¡Ay, cabrón! ¡Ay! Me va a empujar. Ay. Y lo hice muy pronto. Valió madre, nos va a quitar a todos. Y... Insolent. el hitbox está más allá de lo que marca, no chinguen. ¿Qué pedo? ¿Quién había ahí o qué? Quítese a la verga. Ay, cabrón. Mamen, dejen teletransportarse, cabrones. Ve, qué pedo, o sea, pinche Caspi. A fuerzas, logro por más pérdida de heroicidad. Ahora sin un brother sin lag, por favor.
A ver, si de por sí me pone aquí el tutorial. Verdura de la fortuna. Cada participación empezará con cierta cantidad de puntos de ligereza. Cuando comience el desafío serás afectado por un aura picante que te hará perder ligereza. Ajá, obtendrás más puntos cuanta más ligereza. Pues ¿cómo lo hago para especies zonas seguras en las que puedes entrar para evitar el aura picante? En el campo los cuales para recoger para obtener cierta cantidad de ligereza. Ok. Estarán periódicamente, pero antes de que aparezcan, pero es una gran cantidad si no logras entrar en una zona segura a tiempo para evitar la explosión. Y de seguro se van a andar empujando fuera de la misma. Ok. El Donas. Un Alheim Tam. Ni de pedo se llama Ray, ese güey es morra. ¡Órale, pinche Mad Hat! Ay, a ver si no es de los trolls que así se quedan hasta que se cancela. A huevo, sí se la va a pelar y aún así va a empezar. Este juego me va a emputar. Se ve que va a estar denso si me hace perder todo porque un pendejo me empujó fuera de la zona chida. ¡Quítese a la verga! ¡Ah, jaja, por castrosa! Ay, me va a querer pegar, esa ya se las va a tener contra mí. No vengas aquí, Ningguang, no vengas aquí. Uf. Hija de la verga, ahí sí me agarró desprevenido. Sáquese de aquí. Nope, nope. ¡Ja! ¡Ay, a fuerzas! No lo perdí, ¿verdad? No lo sé, no lo sé. Sigo ganando, es lo importante. ¡Ay! Esta área está chida. ¡No peleen! ¡No peleen! Nice. Panas, panas. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sáquese! ¡Me va a pegar! ¡Ah! ¡Ay, al fin una ganada, chinga! Según yo iba a ser el que más me iba a enojar y fue el más easy. Regresé, ¿qué hay que hacer? Justamente estoy haciendo el evento que es tipo PvP. Donde sí te tienes que andar golpeando con otros vatos. Básicamente vas agarrando puntos en el área, pero puedes hacer una habilidad donde si se te acercan los golpeas y los haces perder punto y viceversa. Entonces te tienes que andar peleando con las personitas. Hay 3 modos de juego diferentes, ya jugué los 3, entonces yo creo que ahorita le voy a dar en aleatorio. ¡Ay, no le he dado listo! ¡Ah!
Órale, Perkins. No le va a dar. Ya se tardó un chingo. Sí, no le va a dar. Next. Nice. ¿Cuál va a tocar esta vez? A ver, ¿cuál de las variaciones? ¿Verdad? Justamente la única que he ganado. Básicamente vas perdiendo puntos constantemente. Puedes ganar más puntos si agarras estas bolitas verdes. Y si entras a estas zonas también vas ganando puntos. De vez en cuando sale una explosión mamadísima que te quita un chingo de puntos. Pero si estás en estas zonas amarillas, la libras, no pierdes nada. Ah, preparado. Ya solo falta el Eric. Este evento es el que me salieron un montón de pues videos o TikToks de gente o que le encantó o que lo hizo enojar un chingo. Por ahora ha estado intermedio. Ahora los puntos. Más puntos, más puntos. Nadie está viniendo a esta esquina esta vez. Excelente. Ahí hay un brother acercándose. ¡Sáquese! ¡Sáquese! ¡Y la cagué! Me va a empujar. No tengo el boost. ¡Ah! Ya huevo, sí pude entrar. No fue culera la Yae. Me pudo haber empujado y chingado ahí. No, estoy bien lejos del resto de puntos. Se los va a chingar todos el Eric. Ya mejor me quedo aquí. No empujen, no empujen. Ah, nice. Vamos, vamos. Sí, hasta ahorita soy el que más puntos tiene. Que así se mantenga, que así se mantenga. Estos brothers vienen de chill. ¿Por qué no te me acerques tú? No te me acerques tú. ¡Uy! ¡Ay, a fuerzas! Nice. Es mío, brother. Sáquese de aquí. No, sí me los chingó. No, huevo, sí me chingó algunos. Ah, nice, nice, nice. No, ahora sí estoy bien lejos. Hay uno que ya me está peleando el primer lugar. El Ayae, justamente. No, va a acabar el... No, voy a quedar en segundo. Ya tiene un chingo. Agarró un buen al final. ¡No! A fuerzas, mi logro fue que fui golpeado una vez. Sí, no, ahorita llegaron de Chile. Hay otros en los que luego todos andan dando de madrazos. ¿Cuántos puntos llevo? ¿Cuántos me faltan? Ah, 5000 de 6000. No había visto que está en números grandes allá arriba. Y estoy ganando en promedio 1100, 1000 y cacho en partida, así que una más y ya debería quedar esa parte. Aleatorio, aleatorio. Uy, uno que sí tiene una Shanjun. En ese sentido sí me late sacar a la Shanjun, pero no hay protos. Tendría que ganar. De hecho creo que no tengo ni para un 5-3 ahorita. Mucho menos hablar de ganar el 50-50. ¡Ah! Y el de la cima, este se fue el que más me molestó. Hero Pro 729. Ese güey tiene vibras de Noob Master.
Órale, cazuelas, aléjese. Ve, este ya está luego lanzando chingadazos. No, el cazuelas nos va a tirar a todos de aquí. Nos va a sacar a todos de aquí. Uno que lo active, exacto, nos saca. El que se me acerque lo madreo. Ahí está. No, pinches puntos rojos. Ah. El Hero Propio bien ardido con la pan. Me va a tirar, sí, me va a tirar. Me va a empujar el cazuelitas, hijo de la verga. ¡Ay, pinches puntos rojos! ¡Ay! Si van a golpear, háganlo ya, brothers. ¡Ah! Me va a empujar, no. ¡Cosa! ¡No! ¡Me va a empujar! ¡Hija de la verga! ¡Ah! Vienen lanzando madrazos. ¡No tengo la E! Nice, no fue necesaria. Peleense por eso, peleense por ese. Aquí venimos en paz. Y la pan lo va a rifar, va a rifar. ¡Ay! ¿Por qué siempre gano el logro del que más se madrearon, mamen? Pareciera que les pongo la cara. Oye, ese diálogo random de Navia. Ah, modo no parpadeaste por estar concentrado. Tengo los ojos sequísimos. Ah, la madre. Tanto para ganar el logro de más madreado. Nice, estuvo chido. Hasta eso no fue tan molesto como lo hacían pintar cuando lo vi en videitos. Ah, para este sí me tengo que tragar la historia. Ah, no me acordaba que podía conseguir un personaje gratis. Aunque no tengo los puntos. Cuando llegue a 6, pues ya, ¿no? Ah, Simón. Primero la skin. Para que no se vea tan trapo el güey. Hubo más protos. Todavía no puedo, ¿sí? No. O bueno, no sé. Constelaciones o un brother que no tengo. La neta sí me voy por el brother que no tengo todavía. Ese gaming. Sí, ya, qué chingados. Hey, boss. The name's Gaming. I'm a guard from the communications office. So, all this needs shipping, right? No. You grab a seat and have some tea. I'll get these packed up for you, no problem. It'll only take me a minute, then we can get the delivery scheduled. Oh, and if you ever want to book a wushu dance, me and my crew are available in a heartbeat. The troupe's called the Mighty Mythical Beasts, and I'm the head. Not to brag or anything. Sí, tú acompáñame a madrearme gente y ya. Ok. Y para lo... Ay, ¿qué es esto? Espera, ya me saqué de pedo. Está esto que son los eventos y aparte está esta cosa rara. Ah, ya, estas son las historias principales, ya. Y no he completado la primera y por eso no me deja hacer el team. No, tengo que ir a la zona nueva que no he ido. Ah. A ver, pues ya que chingados. ¿Por qué tengo este teletransportador aquí? ¿Qué pedo? A ver, ¿a dónde llega esta madre? ¿Qué está pasando? What the fuck? ¿Y vos quién poronga eres?
Ah, chinga. Tú sí te ves bien emperatriz china. Ah, espera, si está relacionado con el... ¿Eh? Nos tenemos con mi abrupta invitación, si no mames. Invitar somos las únicas. Nos secuestraste, bro. Este lugar lo siento, así preocupados, amigos. ¿Nos conoces? Todos nos conocen. Esperando su llegada. Pues ya que, ¿no? Ya nos secuestraste. Conocido por su fragante té y sus firmes manantiales, y como por sus nobles gentes, los hermosos guijarros de sus ríos. Se supone que la Oceánida Rodella se regresó aquí justamente porque el agua estaba limpia y me sales con que ya no está tan chido. Lo que tú digas mientras me paguen o me liberes. La nueva mecánica donde te haces un pececito. ¿Eh? Ok, entonces sí está relacionado todavía con la misión del evento. O si me estás metiendo otra misión por el Anastasio. Esperar por haber objetivos. Básicamente como las florecitas de Sumeru, ¿no? Tiempo de pulso soltar para salir. Nice. No, espera, si me metiste una misión por el orto. La del evento, pues es más, no chingas. ¿Cómo chingas estoy hasta acá? Órale, culero. Quería llegar acá primero. Completa la misión. A ver, de las montañas sagradas. No, pues ya que chingados, cabrón. No avisan. Oh, you're back. Jeez, guys, where'd you go? Ah, espera, sí me One regreso moment you acá. were there, the next you disappeared. You scared the life out of me. We're so sorry. We were just, it's kinda hard to explain. Fair enough. Well, the mountain road is pretty hazardous, and it's easy to get lost in the fog. So from here on out, stay close to me. Got it. Let's keep going. ¿En serio no me va a cuestionar más el hecho de que desaparecí? Equipo canon, equipo canon. Al menos me apareció cerca de donde tenemos que estar. A ver, primero, quítate tú. Ah, sí. ¿En dónde está la estatua? Ahí está. ¡Hala! Se ve bien montañosa esta onda. Ya no hay nada, ¿verdad? Tengo todo. Oh, the docks are just a bit further. One step at a time. Hang in there. Tengo que llegar hasta el muelle. ¡Ay, por evita! No sé cómo se juega el brother. Get behind me. I'll handle this.
Wow, 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 wow. Ok, eres un Claymore. Bien ahí, Ninguno es afectado por Hydro como para ser los torbellinos. ¿Cómo poronga funciona este bro? Nice. Energía, energía, energía. Quiero ver tu Q. Perro. No, bueno, con Electro. Y ya no salen más, ¿no? Es el único que queda. En efecto. Picked the wrong test subject. Seems like we really can't go anywhere without running into treasure hoarders, can we? Yeah, it's not uncommon for deliveries to get intercepted. That's why this job needs guards like us. Paimon was impressed by your moves back there. You seem like a real pro at your job. No, el bailarín se mueve That's not a skill chido. I learned on the job. It's just a hobby. Have you ever heard of wushu dancing? La neta no, bro. Wushu dancing is famous in Chunyu Vale. Performers might be invited to promote the opening of a business or to spread good fortune during a holiday season. But I must admit, it has nothing on the popularity of the Liyue Opera. I'm also well aware that people in Liyue Harbor aren't exactly jumping at the chance to watch wushu dancing. So, it's not something I do full-time. Huh? You have 2 jobs? How do you have the energy to do all that? It's not that tiring. You just have to take a rest. Ah, Paimon gets it, so you must sleep a lot then. Not really. Just yesterday, I stayed up all night playing cards. Oh. Let's go. The docks are just up ahead. Si vamos a ir a los muelles de verdad, ya vi que están casi al norte en frontera con Fontaine, así que no mames. Al menos si es la que tiene que ser. Sí, no manches, el puerto está hasta acá, cabrón. Y no quiero recoger nada sin tener el mapa interactivo al lado. Porque claramente me está marcando algo místico del futuro. No lo voy a agarrar todavía. Nice. ¿Que no hay un logro por quedarte con el barquerito? We can rest. Ooh, Paimon's shoulders are so stiff. And her stomach so empty. Sorry. No llevas Did nada, I push mamá. the pace a bit too much? I mean, you were the ones who said you were travel experts. Liyue is just too hilly. Floating up and down so much. Where's Paimon out? Oh, Paimon was finally satisfied and now her poor stomach's empty again. Aw. Would you like some winter melon cake? I have some on me that I bought from a store. Yes, Paimon will take all you got. You might want to pace yourself there, or you'll be too full to eat a proper meal later. Paimon never gets too full. Just like you apparently never get tired, no matter how far you walk or how many jobs you work. Al chile sí pinche I rarito. see. Then here you go, Paimon. And for you, traveler. Enjoy. And here's some for you too, Uncle Bosu. Don't think I forgot about you, my friend. I'll just set it to the side here for you. That hit the spot. Paimon thought she was going to starve to death for a minute there. No comiste 2 segundos, tranquila. I've been eating winter melon cake ever since I was a kid. You can buy them from all sorts of places, whether it's a small vendor on the side of the road or a big restaurant in the city. But each place produces cakes with a slightly different flavor. If you like these ones, I can give you the address of the shop I bought them from. I'll just have to check when we get back. Oh,
All my jabbering must be making it difficult for you to enjoy the scenery in peace, huh? Don't be afraid to tell me to zip it for a little Un while. cofre salvaje parece. I won't be offended. Te tengo en la mira, bro. Regresaré por ti. Kind of enjoying listening to your chitter chatter. Aw, a fed Paimon is a happy Paimon, huh? Hey, Paimon can be in a good mood anytime she wants. Excepto cuando no comes o se burlan de ti. Need some fresh bamboo for this. Woohoo! We're here! Don't forget your things, and watch your step as you get off the raft, or you're in for a swim. Thanks for the ride, Uncle Bosu. You take care of yourself now. I'll see you some other time. Okay, follow me. This way is fastest. We'll have to take the elevator up to the secure transport agency. Tara, tara, tara. ¿Por qué tengo tantas alertas? Esto es por el gaming, de seguro. El gaming, como quiere que le digan. Ah, tu skin, tu skin. Ah, aún así se sigue viendo bien trapo el güey. What do you think? Does Fontanian fashion suit me? No sé qué se supone que tengas que ser tú, bro. Un carry, un soporte. Uno que se ve chingón y ya. Ah, ok. Órale, no hay botón. ¿Qué tienes que decir tú, anciano? ¿Eh? Ok, muy random. Un punto de teletransporte. Un cofre, bro. Ay, está muy conveniente para no agarrarlo. Ay, a ver. Tengo el mapa interactivo. Entonces, en teoría, esto está justo en la zona nueva. En este piquito de acá. Y... Ah, que ni siquiera tengo los cofres activados en el mugre mapa interactivo. Y lo marco. Ahora sí, sin miedo. Nice. Hey! Slow down. I'm begging ya. What is it? No one's gonna try any funny business when the street is this packed, right? Como que nunca habíamos venido aquí. Se ve muy chido, la neta. Se ve más moderno que el resto del Liyue. A ver tú, ¿qué tienes que decir? El paquete al cliente cuanto antes. Son muy cortos. Pues tu gobierno, güey, que no tiene bien vigilado ese desmadre. Como que nadie tiene la culpa. Oh, well... how should I put it? Come on, spit it out! Te quieres escapar a bailar. Do you see that group of people over there? Those are my relatives. Ajá. Wow, you sure have a big family. Once they start buying things, they won't stop perusing till it gets dark. This is bad. ¿Te van a regañar o qué, mijo? Not your arch enemies. What's there to be afraid of? Unless... Oh, did you do something horrible to them? ¿Qué hiciste, No, brother? it's not that. I'm just not that good at dealing with my family. It would be best if we could steer clear of them.
I'll explain more when we have the chance, but right now, we've got a job to do. Lo que tú digas, mi brother. The left side looks pretty packed. Let's go straight. Slow and steady wins the race. Ay, no me sé voltear. ¿Ese es tu papá? Hacía menos sospechoso nada más tieso viendo la pared. Nada más lo hago con sigilo de verdad porque me comentaron que esta no la puedes repetir si la cagas. Entonces pues quiero el final chido. Let's wait here for a second. Maybe my name will Ni siquiera la tía Su o algo así, no, la tía del gaming. Arrimón. Mi brother menos creepy. Wow. turn left. Run. Vámonos, vámonos. Uy, una misión de mundo adelante. Right, and Nice. wow, you guys are good. I'm impressed. That was nothing. It was a piece of cake. Oh, we La can neta, así love como this te las big apañas para que te bag. agarren, aparte de hacerlo a You really propósito. liked it, huh? Ooh, you know what? I'll buy you a whole bunch and pile them so high you could swim in them. As long as you don't wind up drowning, Paimon. Hey, Uncle Drigway. These are my friends, the Traveler and Paimon. They came to deliver some goods with me. So, I guess I'll go ahead and take these over to Uncle Yongzan then? Yes, thanks for your hard work. I should thank you both for your trouble as well. Please take a seat and rest for a bit. I'll prepare some tea. No need. We'll be off soon anyway. Hey, we're already here, aren't we? No harm in taking a load off for a bit. Plus, I know Okay. the Secure Transport Agency has some great Songhua tea stashed around here somewhere. I promise you, one sip and you'll be hooked. Anyway, you just sit down and relax, Uncle Jirgway. Who would I be if I just sat here and let you go through all this trouble? Leave this to me. I have to be up and about to drop these goods off anyway. What's a little extra time on my feet? Oh, you aren't too picky, right, Traveler? I know Paimon prefers things on the sweeter side, so I won't steep the tea too long. And I'll add some dim sum pastries on the side. Aw, you noticed what Paimon likes? Ya se la ganaron. How long have you two known Gaming? Literalmente me lo encontré en la mañana, bro. Oh, not long at all. We just kind of tagged along on his trip to Yulong Wharf. He's just a super welcoming guy. We became friends. You know, just like that. Me electrocutaste, Pedrito. Pedrito, me electrocutaste. Really knows how to look after his own. A while ago, A la one verga, of our apenas estoy viendo guards had ese to take off desmadre. work, said his joints were hurting due to the rain. Gaming personally went all the way to Boo Boo Pharmacy to get some medicine for him from Dr. El de los Baishi, then directos. traveled through ¿Quién the es el night de to los deliver it back directos? to him. That young man has such a good head on his shoulders. How can anyone Todos not somos el love de him? los directos. I mean, there is his dad, but well, ask anyone else. And Uncle Yongzan says he doesn't have the personnel to spare for this delivery right now. So what do you think, Uncle Sí Jirgway? me lo Should I go spoilearon. ahead Todos and lo quieren deliver menos su instead? familia, aparentemente. feels like we've troubled you Es el enough brother already. único y detergente. It's kite-making materials, though. Tiene hasta el pelo Could be medio for a teñido kid. de rojo como I'm todas sure the esas sender morrillas wants it delivered raras. before Lantern Right. Oh, by the way, here, have some tea. All right then, deliver it if you want to. Ooh, are you free in 2 days? How about we grab some dim sum from Shinya Kiosk? My treat, and don't even think about trying to pay. Whoa, that's way too generous of you. Don't mention it. Just think of this as a thank you for all your help. Besides, the thing between me and my family, it's a long story. It might take some time to tell. Sounds good. Paimon never says no to free food. Alright, then I'm off. See you in ¿Alguna 2 vez days. dejó de hablar de Oh, comida and en toda esta Paimon, misión todo el make tiempo? sure Tengo not to hambre, eat too much quiero before then. comer, come y Don't otra say vez I quiere didn't warn comer. you. Is he underestimating Paimon? She's just gonna have to show him how much she can
say, is Gaming's family situation really that complicated? He has such a happy-go-lucky personality. Plus, he's an enthusiastic and diligent worker. It's hard to imagine a guy like that being troubled by much. Seguro su jefe quería que fuera abogado, un desmadre así. Since he already plans to Y tell él you no, himself, yo quiero hacer mi you propia don't vida. need an old man like me to add my 2 cents. You seem to be around the same age, so you might have a lot in ¡Oh, common. con la misma edad, cabrón! ¿No ves el tamaño de esa You could madre? help him talk things through. Consider ¿Tengo it cara a de favor bebé to o qué me. chingados, güey? ¡A la verga! If you have the time, maybe you can make a little flag for us to wave about. It can say, we provide aid in spades. Couldn't hurt to advertise our services, right? Pinche anciano ciego, ya denle otros I can lentes. certainly arrange that. Is there anything else you wanted to say? Wait, seriously? Paimon was just joking. Ha. But if you're going to get us something, she'd much rather have wintermelon cake instead. Seems like Gaming really has rubbed off on you. Would you like some more tea? I think there's some left. No thanks. We came all this way and still haven't gotten a chance to look around the wharf. We should see the kinds of kites they got. Maybe they'll have ones you can't find in Liyue La Harbor. película del Bennett. No es mala All idea. right then. Please do let me know if you'd like more tea. You're welcome to stay as long as you like. Una Coca-Cola al menos, brother. Ay, ay, ay. What are you doing here? The way you speak, one might have presumed you were displeased to be in one's presence. Ella no quiere que le digan su nombre de Adeptus en público, quiere que le digan su nombre de humanito de Shanjung, así que claramente le voy a dar su nombre de Adeptus. Take note, Paimon. You Ah, could learn esperaba a que thing se or two about encabronara. Respect your elders. Ugh, starting on the elder stuff already, huh? Shouldn't you be back in your cave tinkering away at some kite-related thingamabob or something? En su cueva. And what's with that huge box next to you? Ah! Paimon gets it. You're here to do some shopping, aren't you? Está shopeando. And what of it? The Qixing's decision to integrate Fontanian technology into said kite-flying competition is of no consequence to one. Los otros adeptos dijeron que se iba a Did you encabronar por expect eso. one to willfully Y sí se compete suena against the encabronada. whimsical trends of worldly sentiment, or perhaps even fall to petty sulking over such? It's not that we think those things exactly. Y los quema. That's what Mountain Shaper and Moon Carver told us. Or Tia something and Ho. Paimon can't be bothered to remember what their aliases were called. Los feos. Anyway, they went to Liyue Harbor to look for you. They even asked us to pass along their regards if we ran into you. Oh, huh. Tianyun? No dice nada, nada más gime. It appears time has quite flown since one's arrival in Liyue Harbor. How could one have forgotten about those 2 old fossils? Simón, porque no los criaste tú, se te One olvidan. shall have to bring them back some divine herbs to atone for this slight. Nay, given that one has ventured all this way to Yilong Wharf, tea would be more advisable. A great thought has illuminated one's mind once again. One is reminded that certain purchases have yet to be made. Perhaps you two could wait here whilst one performs this task. It'll be but a moment. Lo que tú digas. Wait, here? You really just gonna ditch us here to watch your stuff? No mames. That woman really just does La whatever she neta. wants. Voy con ella a ver, te lo dejo a ti. Hey, not you too, traveler! Oh, all this Paimon ditching is super not appreciated. Y si se quieren robar la maleta, te los madreas. Come back soon, okay? Paimon doesn't want anyone to try and steal his stuff. Welcome. Please have a look around. We only sell teas of the finest quality, sourced directly from Chaoying Village. Might I recommend the Sunglo variety? It's one of our specialties.
Now, that sounds promising. One will bring some back. Ay, el brother más sigiloso del mundo. 2 boxes will do. Wonderful. By the way, we're actually running a special lantern light promotion. Whoa, 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 hey. 10% off. 4 boxes will net you 20% off. Espantan. 20% off 4 boxes. This merchant strikes a fair bargain. One might as well give some to Morax and Ping too. Todavía tengo los efectos de sonido de Phasmo, al parecer. I see. Esa madre Are you también le looking dábamos to un give chingo en these su as momento. gifts? If so, perhaps I can interest you in these exquisite gift sets. Buy 10, get half off. Look at the magnificent design, and the red ribbon gives quite the festive flair, don't you think? Such a gift would be sure to impress any lucky friend or family member. 10 boxes. Seems rather excessive. But if one factors in the conqueror of demons and one's disciples... La que no sabe decir que no, y luego con los comerciantes de Liu que son bien Nice invasivos round los number, don't you cabrones. think? Of course you do. I'll even shave a little extra off the price for you. That is agreeable. One will, I will have these boxed up then. Of course, right away. I see you have quite the eye for fine items, mademoiselle. Y Perhaps some of my wares might also be of interest to así you. como os va, le van a terminar vendiendo frijoles mágicos. I'm a toy merchant from Fontaine. You'll get nothing but the finest and most intricate clockwork toys Mora can buy here. Each one sure to be a source of endless amusement. Perhaps you could enlighten me then. When should said amusement be derived? Well, Le habla a la that is, of mamoncita que no le course, gusta la best tecnología de understood by Fontaine. playing with them yourself. If you could wait just a moment, I can bring Pero one así out como and es, give le you van a a terminar demonstration. gustando y va a terminar comprando 10 cosas. ¿O no? What? There is no need for that. Mademoiselle. ¿Qué pasó? Give me your newest and finest model, and be sure to package it securely. Y si lo quiere, pero no quiere Of que la vean. course. Here you go. The instruction Aquí el manual brother, is... pinche I detective. can do without. Thank you. Ja. Many watchful eyes surround this place. If one were to be spotted purchasing a mechanical toy such as this, El señor de la noche. no less, it would only invite scandal. There is no harm in bringing it back to study Es Batman in ese secret. güey. Ni siquiera un Adeptus mamadísima sabe que está ahí. Muy bien escondido tampoco estabas, bro. Que bueno, si no te vio esa tipa, podemos decir que sí. Oh, Xianyun, did your shopping go smoothly? Naturally. One may not delight in social interactions, but that does not mean one lacks said faculties. Te vendieron 10 cajas de té, ¿de qué estás hablando? Y flexea así. And you two? Are you not here to purchase things? We just haven't had time yet. It doesn't look like there are any kite stalls around Elong Wharf. But it does look like there are lots of goods from Fontaine. You are also planning to participate in the kite flying competition then? También. One means to say, you along with all the other youths. One has been entreated to share one's kite-making expertise, and indeed there was little one could do about such persistent supplication. One moment energetic and earnest, and dejected the next. One had no choice but to acquiesce to these requests, and thus, one will be organizing a kite-making workshop to provide personal instruction in this art form. Oh, who will be participating then? Chuyu, Shenhe, Ganyu, and Yayo. Wow, that's quite a few people. Todas sus hijas. Also, this is all pretty well, Xianyun, but it's not like you have to make your Ese own diosa kite me to tiraba el participate in pedo, the pero competition. nací, güey. Sí te You creo, can't la just neta, buy güey. one ready-made and call it a day. You speak of those No es para equipped mí, with the dices. mechanical lifting No device, puedo do conseguir you algo not? mejor. Tis nothing but a crude piece of mortal Que bueno, machinery. hablando de lo mamoncita que The es, mechanism that one has developed ahí sí no me la was the dudaría. fruit of millennia of meticulous study.
Let us not speak of the source of the mechanism's power, but rather its structure. It is composed of materials as light as bamboo and as strong as iron. Aunque no sé, si te haces pasar con que quieres que sea tu maestra de la chingada así, con los mommy issues que luego presenta, capaz si te adopta, bro. Never mind. It is unlikely the two of you will understand. Soy humilde, me gustan más las peruanas. A la verga. One is better off saving one's breath. It sure seems like you want to talk about it, though. Y Pepe Toño, te toca bañarte en frijoles y ayudar a otras personas a cargar el garrafón. Wait, you've been trying to invite us this entire time? All right then. No need to prepare the materials in any case. Si no hay melatonina en exceso me da asco al chile, güey. Ya ves de esas que tantito salen al sol y se empiezan a quemar bien culero. Ay, si no salgo sin bloqueador me da cáncer. Surely you jest. One goes as one pleases. For what reason would one need to rely on another? Jaja, te van a funar. Nadie me ve, bro. ¿Quién me va a funar? Ahora sí que al chile. Y ahorita en pinche TikTok popular, miren este pendejo diciendo mamadas. Verga, verga, verga. She seems pretty proud of that one. Look at her walk down the street. She seems so confident, but everyone around her is looking at her all funny. Paimon wonders... never mind. But anyway, that box of hers seems to be full of those mechanical lifty thingamabobs. What? Not that Paimon was peeking or anything. She just, got a bit unsteady for a second and accidentally brushed the embroidery on top. And wouldn't you know it, all the stuff inside almost came bursting out. Paimon even went out of her way to keep it all together. All Paimon says is that Shenyu sure does try hard to save face. Todos sabemos que es bien mamoncita, eso no es raro. Piece of mortal machinery? Paimon bet she just can't wait to take it apart and see how it's made. Totally. We should probably act like we didn't see anything, though. You know, in consideration of her feelings. Llegando con ella, ¿y qué onda con el juguetito que te compraste? Funado antes de la fama. Aplicar un Nimu. Hay que aprovechar, bro. Ahorita que todavía no hay famoso, pues hay que aprovechar que todavía se puede decir lo que uno quiera, ¿no? Ay, cabrón. Espera a la hora acordada dentro de 2 días. Claro que sí, en chinga. ¿Cómo se nota que esto estuvo hecho para que lo haga en... Pues desde hace como 10 días creo que está este evento. Órale, muro de relojito. Nice. ¡Ay! Es de 8 a 12. Ah, ok, no vi eso. 8. Ahora sí. Ah, 3500, esto ya es en Liyue. Definitivamente tienen que ser en Liyue. Sí, está muy lejos. Ah, la madre, ¿desde cuándo cambiaron los iconitos cuando tienes que entrar a una puerta? Ya no parece un juego de Unity. Oh, you're here early. I just ordered. The food should be out in a second. Sit down, sit down. Let's all take a seat. Here, hand me your cups.
Oh, thank you. La cara de ese güey. Ah. You weren't supposed to drink that, Paimon. That was for you to rinse your utensils. Aplicó la de Shrek. Muy buena la sopa, se gritó. Es para lavarte las manos, güey. Ah, la verga. No. Wow, so much delicious food. Do you really eat all this just for breakfast? That's just how we do it where I'm from. Most of the time, though, I don't eat lunch after dim sum. Oh, that's good to hear. Paimon doesn't need to worry about holding back then. Eat! If it's not enough, we can always order more. Oh, and there's tong soy coming as well. I don't usually have that in the morning, but, well, since everyone's here, I just had to order it. What about you, traveler? Is the food to your liking? Want some more seafood conchi? Let me refill your bowl. Muchas gracias, señor raro. Nice and full, and make sure she gets a few extra shrimp. Thanks. Bicho Paimon tiene un agujero negro en el pinche estómago. ¿Cómo chingados traga tanto? So full. That meal was so satisfying. It even gave Paimon some extra brain juice. Oh, listen. Paimon's Ya admite que eres la primordial, Paimon. Let's think about this for a second, Gaming. You invited us to this awesome restaurant and ordered a whole table full of expensive dim sum just for the three of us. Well, you must be hiding the fact that you're some young master from a rich family. That would explain why you try to keep your friends and family away from each other. Are you confusing me with Shinjo? Al menos ese güey no tenía pedos con su papá, ¿no? You sure know a lot of people. Well, when you're on the road as much as I am, you hear all sorts of rumors. Sometimes they're true, sometimes they're not. What it comes down to is being able to tell the difference. More often than not, that means knocking on some doors to find out for yourself. Oh, you truly are a man of many talents, young Master Gaming. Ah, está bien ensalivada la pinche Paimon. La alimentaron varias veces y ya con eso. Sorry to burst your bubble, Paimon, but you're wrong about my family situation. What? Oh, Paimon thought she was onto something there. My dad is just an ordinary tea merchant. Small-scale stuff, you know? It wouldn't even make sense to mention his business in the same breath as the Feiyun Commerce Guild. My dad... he always wanted me to inherit the family business, to be a merchant like him. But that's just not who I am. It's not who I ever wanted to be. Quiero ir por mi propio destino. Have you ever talked to him about it? You know, about your interests and aspirations and stuff. Of course I have. I told him I wanted to be a wushu dancer. That I wanted all of Tevat to see what I could do. According to my dad, though, that wasn't a real job. Just a Clásico child's jefe. pipe dream. Oh, that's terrible. I'm sure he thought I would come around eventually, but wushu dancing has always been the only thing I wanted to do. One day, Bro, tienes una visión, puedes hacer lo que quieras, no digas mamadas. Ay, pero mi papá no me quiere, ya con eso se anda quejando un chingo el I güey. refused to go. We got into a huge fight. We were this close to throwing hands. Ah, a la In madre. the end, I was so angry that I ran away from home. Y por eso no quería que lo vieran sus papás. Don't get on my case just yet, okay? It's not like I think I'm completely without fault. No, I know that it wasn't the right way to go about things. But my dad's stubborn. No matter how hard I tried to convince him, it just went in one ear and out the other. There was no changing his mind. I knew talking would only get me so far, but if I made it big in Liyue Harbor, the results could speak for themselves. Gaming. Como que no es gaming. I'm sure you both already know how that's going. Wushu dancing's just not that big in Liyue Harbor. In the past, I would go door to door from store to store, asking if they would be interested in hiring a performer.
most times, I wound up eating nothing but humble pie. And you can't just rely on dreams to put food on the table, right? So, I found a job as a guard to make some money. And now I have enough to get by and then some. Still, change takes time. Gotta take it slow, you know? Paimon understands. Va a terminar bailando en la banqueta por unas moneditas el Enough of all güey. that serious Al menos se sabe madrear gente. Our tea's getting cold. Ooh, let's do something fun this afternoon. What do you say, huh? I'll organize. Actually, we kinda already have plans this afternoon. We told Xianyun that we would go to her kite-making workshop. Oh? Are you interested in kite-making, Gaming? Oh, no. It's just that I happen to know Auntie Xianyun. La tía Shenyu. No. Oye, ¿le vas a soltar la sopa, güey? ¿No se supone que eso de que era un adeptus era secreto? Digo, yo jalo, güey. Do you not know who she really is, Gaming? Oh, I know that she's an adeptus. Ah, I met okay, her during okay. delivery once. But hasn't she been in the city lately? She's even tried, with some limited success, to change Ella her misma se terms of quemó, ya todos self-address saben, or no something chinguen. like that. She came to see me a few days ago to ask about luminescent dyes. Oh, wait a second. She doesn't plan on putting those on a kite, does she? Is that not something you can do? It's one thing to use it on cloth, but applying it to paper is another matter entirely. Why couldn't she tell me what she wanted them for? Yeah, she does seem to have trouble with that sometimes. It would be such a shame if everyone worked so hard on their kites only for them to get ruined in the end. Okay, I'll go with you. If Auntie Xianyun Mientras no wants se to use the advice of the incendien kite, y quemen the toda la formula will need to be Liyue. changed. Great! The more the merrier! Misión 1 completada. Y esto de las cometas me suena a lo de la última parte del evento que no me dejaba hacer. A ver si sí. Ah, chinga, ¿tú quién eres? Nada, no dice nada. ¿Cómo salgo de aquí? Ah. A ver, ¿ya puedo hacerlo o todavía le tengo que dar a más? Ir a la misión, bueno, al menos ya me dejé empezar la misión necesaria para hacer esto. Pero eran linternas, brother, yo no le vi forma de cometa. ¡Ah! Que la tengo que regresar hasta acá. Bueno, está esta cosa. La Juan Shu. Majestuoso pergamino. Con razón no me dejaba hacer esta sección, está en la zona nueva. Fuegos artificiales. ¡Eh! ¿Cómo que nosotros? Ah, el año pasado. No, bro, pues cómo me voy a acordar. Espera, creo que sí me acuerdo. Eso nada más ibas peleando con monstruitos y pues salían esos fueguitos artificiales random. La borrachota. Oh. Soy Dios, dice el viajerito. Que digo, siendo un descendido, técnicamente sí lo es. Es para el futuro. Es... What? De hecho. A la verga, unos pinches randoms volando con fuego.
Ajá, pero ¿y mis protogemas? Nos apuntamos. ¿Qué tenemos que hacer? Y me van a... Te permite moverte con rapidez, sí, eso ya me lo hicieron. Ok, pero va a ser con el pececito, ¿no? Easy, easy. Nunca lo he usado, pero easy. Claro que vamos a seguir mientras nos paguen. A la verga. Ahora sí que, para los que quedan, pausita de 2 segundos. Tengo que ir a miar ya en chinguísima. Regresamos rápido. Listo. Listo, Calixto. Ahora sí, ir al desafío. Ya, le está justo en la parte que no he ido a la estatua de los 7. Y aquí sí no tengo absolutamente ningún punto de teletransporte. Ahora sí que lo más cercano es esta cosita. Por lo que dijeron, nada más hay que ir volando con el pececito. Entonces me voy a ir con este equipo que no hace nada de daño. Ya si veo que tengo que empezar a pelear, ya me voy a poner un equipo más decente. Aunque no sé, dan ganas de cambiar a la Furina nada más para caminar en el agua. Sí, chingue su madre, de una vez. Furina... No, ya me la salté, estaba acá. Pero sin tus cositas atacando animales random, por favor. ¿La cabra se defiende? ¿O es pasiva totalmente? Ay, cabrón. Ay, no, sí se defiende. Ah, un poquito. Una nalgadita ya se va. Ah, cabrón, ahí sigue. ¿Para cuándo más aguante, Hoyo Burst? Madera, madera, madera.
Ni Pepe, siguen los gemidos randoms ahorita que trepe. ¿O no? Ah, no, sí, poco. Caminante del celaje. Deberías llegar a la meta lo antes posible y recoger todas las linternas. Loto Jade que puedas para conseguir puntos. ¿Te restarán puntos? ¿Cuáles son las que restan puntos? Ok, estas son las que te quitan puntos y estas son las chidas. El efecto de... Activará el efecto de recogida. ¿Qué? Estratagemas que puedes recoger para completar el siguiente desafío. Temporales que te otorgarán más puntos. ¡Ay! No lo quería activar, pero bueno, al menos no va a estar molestando gente. Otorga puntos. ¡Ah, ya! Recoge todos los objetos que te das en el área de... Ya. Resta 3 puntos. Crea la linterna, lotojadas. Ok, entendible. ¡Ay, cabrón! Nunca he hecho esto. Ok, erecto. Nice. No, pues así que caminando. Las de fuego. Nice. Norteado el vato. No había más allá, ¿verdad, Nelson? Uy, antes de que bajen las otras. Falta esa. Ah, chingada, ¿y ahora para dónde? Ah, cabrón. Sigue el viento. Y timing. Ahí está. ¡Ah! ¡No! Ni madres que te me vas a saltar tú. ¡Ah, que la! Ah, ya huevosito todos. No, pues, estampado contra el piso. Corre como el viento, tiro al blanco, la neta. Estuvo easy fuera de esa vez que sí me faltó un puntito. Aquí no hay medalla platino, ¿verdad? Ahora sí que aquí sí la máxima es esta de aquí dorada. Espero que sí para no quedar como pendejo. Bueno, todas las recompensas ya están. No, bueno, con 3000 puntos la armo, yo agarrando todo lo que hay. ¡Ah! Caminar. Otra vez, modo Jesús. Aunque ni siquiera era para allá, bueno. Wow, ¿pez? ¿Qué chingados era eso? Un pez. La Mojang hizo el Minecraft. ¡Guau! ¿Qué chingados es esto? Esto me suena a la misión de la nueva zona, ¿verdad? No, espera, ¿qué? No, yo no soy Shinchu. Tan a la moda. Ese güey parece un alien, bro. ¿De qué estás hablando? Es el Usu. No hay té, no les puedo dar y todo el desmadre de ahí atrás. No son de buena calidad. No hay pedo, güey. Yo me trago lo que sea. Aunque parece hierbabuena esa madre.
¿Por qué te cancelaste, bro? Sí, esto se tiene mucha pinta de que tiene que ver con la misión de la zona, de la nueva zona. También la quiero explorar, pero no ahorita. Ahora sí que lo rápido es el evento. Antes de que se nos acabe el tiempo. Uy, la tierra. Eh. ¿Cómo te explico, bro, que me secuestro? Literalmente el clásico abuelo. Antes todo esto era monte. Y ahora miren, aquí vivimos. Por supuesto. Modo triste. ¿Por qué? Ah, ya. Pues a ver si no me mienta la madre a mí también, bro. Y ahora vamos. Ni madres, bro. Llegas tú. Yo voy a brincar como pececito en el otro lado del monte. Uy. Buena suerte, pinche anciano. Adiós. Uy, wow. Y no quiero agarrar objetivos. Nada, nada. No tengo el mapa interactivo tan a la mano. Modo Jesús. Primero, el punto de teletransporte para no andar valiendo madre después. Hasta eso que como buen Genshin las rolas de exploración siguen estando muy chidas, la neta. Una bola verde flotando. ¿Qué pasó con los tiempos donde todos gemían como Lisa? Ay, no me digas que está hasta el tope del cerro esta madre. No, así voy a tener que trepar el cerro, ¿verdad? Ah. Ya ni Pepe. Recarga, bro, recarga. Yo digo que con esta misma tanda de aguante se llegó hasta arriba. Si no voy dando brinquitos. Vas. Un brinquito. Ya casi llegas. Nah, sí me sobra aguante. No, espera, está empeñadito. Y un brinco más. Y sí llegas. Ahí estás. Váyanse a la verga, el pinche... Ah, no, sí está aquí cerca. Aún así tuve que haber subido al cerro. Cerrado el cerro, bien ahí. Linterna, las cuales puedes recoger. Tú dime las verdes o las amarillas, güey. No sé qué chingados son las aciagas y las apaciguamiento. Otorga puntos. Ya veremos, dijo el ciego. Ya, a eso se refiere. Y se agarré todo, ¿verdad? Nice. Uy, pidos. Punto de teletransporte, ya. Estos no se hacen de las chidas.
¡No! ¡Sí las agarró! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Ah! Agárralas, agárralas. Nice. Corriendo. ¿Está todo? Simón. Espera. Ah, no, esas son de las feas. Ahorita otra vez. Todavía me acuerdo cuando los eventos de Genshin sí eran difíciles. La neta, en algún punto como que se quejaban mucho de que estaban difíciles y los empezaron a hacer demasiado easies. Y hay un puntito de teletransporte aquí arriba que creo que... ¡Ah! ¿Está en el cerro? Sí, está en el cerro. No, chingar a su madre. Otra cosa. Y lo siguiente sí está en la parte de aquí. No sé si irme por el río y directamente a la estatua de los 7. Yo creo que sí. Y ni siquiera hay punto para spawnear aquí el... ¿Rompetormentas? ¿Se llamaba? El barquito. Aprovechando que tenemos a Jesús. Uy, vuela, vuela. Una pila de piedras que no voy a recoger todavía. Y un objeto místico que voy a leer ahorita porque si no después voy a perder el tutorial y no voy a saber qué pedo. Muy particulares para Fujin para disparar acuasferas con forma de... ¿Eh? ¿Es de enfado? Le disparo a cosas, sí, ya, entendible. Tengo un buen día. Aguas que hasta ahora sale la Yuwoki y luego uno caminando aquí en el río de noche. O el güey se emociona de agarrarse a madrazos con Jesús. O se asusta, quién sabe. Hay un punto de teletransporte. Sí, sí, sí. Siempre está bien un punto de teletransporte. Eni Ayuwoki. 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 Ay, no sé cómo va. Marsh, creo que odio a Michael Jackson. Ay, cabrón. Ayuwoki Eni. Aquí ya se entendieron los dos compas. El de los directos y el XN9878. Bro, tienes un nombre como de página alternativa del YouTube naranja, güey. No me preguntes cómo lo sé. No es muy noble y canta bien o algo así. No, es muy noble y canta bien. Y se vuelve a dormir el güey, sí, justamente. Déjame adivinar, me hace brincar alto. Tu cuerpo lo va más ligero, sí, 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 básicamente brinco alto. Ahorita que cargue el aguantirijillo. ¡A la verga! Sí salta un chingo. La neta no esperaba mucho. Ahí está la estatua de los 7, ahí está. Amo, amo, amo. Listo, ya para no andar a ciegas. Ah, aquí está el nuevo jefazo. ¡Ey! ¿Qué onda con esta zonita? Y sin estatua de los 7, eso está muy sus. Ya que hagamos la misión, de seguro la va a desbloquear. No, no lo marqué. No, 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 no. Déjame salir. Ya te di todos los pinches Geoculus que querías. Uy, justo encima de otro punto de teletransporte. Aquí en la playa. Ay, 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 ay.
Y maquinitas de estas, ahora sí, modo agresivo. Pero con escudito porque pinche Nubilet le escupen y se cae el güey. Cuando calienta el sol. Ahí van, ahí van. Punto de teletransporte y punto de mira. Ah, una vez más, no te voy a pelar, mijo. Hasta que tenga el mapa interactivo preparado. Ahora te aparecerán unas linternas especiales que se pueden mover y obtendrás el doble de puntos durante el próximo salto. Nice. O sea que si la cago la primera vez, ya no obtengo tantos puntos. Oh. Y vamos. Salieron cosas. ¡Ay, pendejo! Me caí. No hay pedo, no hay pedo. Sobra tiempo siempre en estas madres. ¡Ay! ¿Sí la atiné? Sí, nice. No se mueva, no se mueva. Ahí está. ¡Quítense! No le sabe a Luis Miguel. Híjole, güey, ¿cómo te explico que sí me estaba haciendo pendejo para que no se dieran cuenta de ese pedo? Al chile. ¡Ay! Mejor este compa de Twitch, el XN98, sí le sabe, güey. Ese güey sí le siguió. Next. 3000 puntos, ni siquiera los 4000 que también te sobra generalmente. ¿En dónde diablos estoy? Hasta acá, vete a la verga. No, pues mejor por acá. No, sí tengo que cruzar el río. No, qué agusticidad con la Furina, la Netflix. Furina creo que aplicó una Najida. En cuanto salió todos la querían sacar. Conozco muy poca gente que no la tiene. Una tumbita. Vamos a ver qué dice. Castigo atronador. ¿Eh? ¿Ahora? Esta idea está cubierta por varias marcas, lo que parece indicar que quien talló la inscripción no quería conservarla. Ups. Este lugar, no ser que sea absolutamente necesario, la visita es inevitable, no perturba. Pero ¿cómo le hizo la tipa del evento entonces para poner este desmadre aquí si según está prohibido? Digan mamadas. Pero no, Slime Sidro con este equipo, mi peor enemigo. ¿Esto se agarra? Se rompe. Sí, no, ni madres. Está rota la neta, sí, güey. Y luego si la combinas con el Nubilet. Aunque la neta, Furina la siento muy como Yae, de que la metes en equipos con carries no tan buenos para que parezca que el carry hace algo. O sea, evidentemente Nubilet sí es chido, ¿no? Pero lo puedes meter con cualquier otro carry y va a parecer que libra. La neta sí está muy, muy chida. Lo malo es que por sacar estos dos brothers, ahora casi no tengo protogemas para sacar a la Shan-Yun. ¡Estás volando! ¿De qué estás hablando, güey? ¡Ah! Lloviendo.
Creí que estaba hablando que está aburrido. Que chingue su madre. Ahí está. Nice. Esas linternas se ven raras, ¿no? Ah, no, ya la cagué, ¿verdad? No, a ver. Ahí vamos. Rápido. Uf. Nice. Ataque en caída. No digas mamadas, güey. No digas mamadas. ¡No! Don pendejo, si se hubiera sacado a la Shan-Yun ya lo hubiera podido agarrar. Mínimo un Shao, no. Me regresaría, pero viendo que aún así la libra uno, me voy a hacer güey esperando que al menos consiga los 3000. Oh mames, me hubiera dejado caer. Mira, si conseguí 3200. Está chido, pero sí me mamé la neta. No, espera, ¿qué? Ah, no, de linternas. Aparte es el puntaje. No manches, pues cuánto hubiera conseguido si no. Saqué poquito menos que aquí, me faltaron. Está bien. 3000 puntitos. El último ya para al menos tener las protogemitas. Y también está lejitos. Creo que sí es más rápido si me teletransporto acá y ya llego volando. De una vez agarro este punto de teletransporte. Ah, que no me parece hasta arriba. Bueno, al menos sí está altito. Combinamos con estas cosas. Volamos chido. Ah, ok. Creí que era un montículo de piedras. Vuela. Aquí ya más rápido cayendo. ¡No! Un cofrecito. Ah, sí lo quiero agarrar. A ver en dónde está. Rápido. Nah, chingues, nah. Tengo que volver a configurar el mapa interactivo. No se puede. Recordar. Autocontrol. ¡Ey! No iba a agarrar el punto. No, está allá arriba, ¿verdad? El punto de teletransporte. Tutorial de juego. Y ya me suena esos puzzles que después no me voy a acordar cómo hacerle. Pero sí, el punto de teletransporte definitivamente está allá arriba. ¡Ah! Ultra chale. ¡Ay, cabrón! ¿Qué hice? ¡Ahora! ¡Ay, por no leer el manual! Ahora tengo un pinche meco flotante verde. Claramente era necesario caminar en ese charquito. Cargando. Ahí va. Trepar Cerro Simulator. Un poquitín más. Aquí ya lo puedo hacer tanto así. Wow. ¿Cómo que globo aerostático, bro? Esto también me suena a una misión de mundo, güey. No. Te voy a ignorar completamente para hacer este desmadre de acá. Ustedes sigan con lo suyo, no me presten atención. Están asaltando al compa y uno aquí haciéndose pendejo. No, bro, yo no vi nada, Speedrun. Era para acá, ¿verdad?
Ah, Simón. Uy, un puto de teletransporte. Claro que voy a ir por ese desmadre. A huevo, creí que íbamos a estar más tiempo caminando ahí. Nice. ¿El último? Nice, en efecto era el último. ¿Qué falta de este evento? Al menos de lo que son estos eventos. En teoría ya está todo. Me falta la misión, que también voy a hacer. Y... uy, ya tengo hasta estos desmadres. ¿Aquí no hay una tienda del evento? No digan que no hay tienda. Entonces, ¿para qué chingados consigo más de estos 1200? Al menos te regalan un personaje y una skin del trapo este. Entonces, pues ni pay, a seguirle con estas. En teoría, acabamos la misión. Y... ya es este evento, que todavía me va a faltar este de acá. Pero ese yo creo que sí ya lo voy a hacer otro día. Que tampoco me queda mucho tiempo, una semanita. Entonces, a ver, misión. A ver si no me andan interrumpiendo otra vez con la misión de la nueva zona. Y... las hijas de la Shanjun. No es cierto, falta la nueva, ¿no? La mocosa de la misión anterior. Ganyu! Ganyu! Come on, wake up! Some friends have arrived. ¿No tienen las skins? Hello, friends. Ganyu! Oh, I have some mint oil. Perhaps we No should nos try pelan. that. A guest at Wanmin Restaurant recommended it to me. I've tried it. Its stimulative effects are much stronger than what can be achieved from chewing on mint leaves alone. Una de lichi. A la verga, se pone a dormir. Sí soy, la Apologies neta. in advance. Oh, wait! Shenhe? Not Un líquido olor a beso. Los cuernos, güey. No, brother, ¿qué hiciste? See? It worked. She's awake. Are you okay, Ganyu? Hey you, Do you you're need some finally water? awake. Or maybe something to eat? I'm fine. I just feel chilly all over. Huh. Was it that effective? Chilly, huh? Master always says a cool head leads to a calm heart. So, does this mean that eat's what we need to help you, Ganyu? Paimon doesn't think that's what the expression means exactly. I feel a bit better now. Me siento los Was mejores. I asleep? Must have been around the time I usually take my midday nap. Did you not sleep last night? That does seem to happen to you often. Perhaps you should come work at Wanmin Restaurant with me. We get off at 10 on the dot every night without fail. I could never. I'm sorry. I seem to have missed your name. You are... Ming. Me? Ming. My name is Gaming. I work as a guard for the Secure Transport Agency. Gaming. The name sounds familiar. I believe I've heard your name mentioned around the Ministry of Civil Affairs. People tell me you're an extremely enthusiastic worker, and you are very generous with your help. Well, you know me. Or, I guess you don't. My name is Ganyu. This is Shenhe, and this is Yao Yao. It's an honor to finally meet you all.
Oh, Yo. you must be here for Auntie Xianyun's kite making workshop, right? Ese merengue es... Yes. I have neither made nor flown a kite before. Chale, solo vinieron sus hijas y As su long compa as más Master is cercano. willing to teach, Y un random que I jaló am el willing compa. to learn. Me too. I want to participate in the kite flying competition with my best friend. Plus, it's more meaningful if you make the kite yourself, right? Your best friend didn't No sé, know brother, yo cuando hice la cometa en la primaria terminé bien emputado cuando nunca voló. super busy helping Hablando Dr. por Rice experiencia, no lately. está chido. I'll meet up with her later and give her a huge surprise. Oh, Si hacen I falta also las brought cometas bandages robots, and la wood neta. glue with me today. It's easy to cut yourself when working with bamboo, so I thought I should come prepared. Wow, you're really thoughtful. As for Wow. myself, I'm afraid I lack some of my companion's enthusiasm. I was originally planning to buy a ready-made kite and just enjoy the festive city atmosphere with everyone. But Cloud Retainer is always going out of her way to look after her juniors, wanting us to have the best there is. She always puts us before herself. It was so thoughtful of her to arrange this workshop, so I simply couldn't let such consideration go to waste. My motivation for being here might be a little different, yes, but I'm ready to put in just as much effort as everyone else. Lo que usted diga, mija, si no está chambeando, está durmiendo. A ver si sí le sale chido. Shouldn't she be here by now? Who is it that speaks of herself in such an ill-tempered tone? Vas llegando, ya vas mentando madres, cabrón. Tranquila. Master stopped to buy grilled tigerfish to share with everyone. Come get it while it's still warm. Ahí está la hija que faltaba. I'm sorry, Miss Illuminated Bird. Ya le volví a decir maestra grulla. Someone as wonderful as you is sure to have brought enough for Paimon as well. Ah. Right? Ah, pendejo, le tengo que dar clic. Jaja. So delicious. Paimon's life is complete. La life. It appears that we've ended up with quite a few participants indeed. Go ahead and divide yourselves into small groups. The materials are over here. The regular dyes and luminescent ones have been clearly marked. Use them as you see fit. As for how to make the kite, one assumes you all made sure to listen to the instructions one provided while we were eating. Yes? Are there any questions? Paimon may have focused a little too hard on the eating. Sí, señora maestra, adiós, raro. Estas malas voy a hacer yo, güey. She can count on you, traveler. One will wait under this tree and avail oneself of the cool air while one digests. Do not hesitate to seek one's company if you have any trouble, questions, Clásica or profa viendo el celular mientras hacen la tarea los güeyes. Any hurry to get started? Why don't we go see what the others are up to? ¿Y su cometa? Yo quería hacer una cometa. Ya no estamos peleando, así que tal vez modo canon, modo canon. Con el tabibito. Hey, Gaming, want to team up? Huh? But I have to participate? I thought I'd be done for the day after adjusting the dye formula. Ni pedo, también te toca hacer una cometa, güey. Huh? That doesn't seem like you. No, it's not that. It's just... it would take too long to explain. I guess I'll just make one then. What shape should we go with? How about a butterfly? ¿Te acordaste de eso, güey? What do you think, Shi? Is there a particular design you want? I want a swanee. ¿Qué chingados es un swan? That might be a little hard to pull off. En Spanish. But I still want to try. They're super cute. Okay, it's decided then. Qué poronga es un swanny, güey. La tuya por si acaso, morra, no mames. Shenhe, it would be great if you could refrain from putting things on my horns from now on. They're really quite sensitive. I see. My apologies. No se quedó con I las shall remember that in ganas. the future. Thank you. No harm done. Good. Could I touch them just once more, though? No oil or anything this time.
I've just Ahora sin always aceite. wondered what Miss Ganyu's horns feel like. Huh? Please, I told you. Just call me Ganyu. ¿Qué está pasando? Alright. Just be gentle. Firm to the touch with no discernible temperature. ¿De qué estás hablando, morra? Eso está muy raro. ¿Qué chingado está pasando? Still, Ganyu appears to be shaking like a cat whose whiskers have ¿Puede just haber been un touched. capítulo de anime que no sea raro por un should segundo? I see. Then I'll apply the oil to your forehead next time. Oh, no need. I'll just refrain from taking afternoon naps outdoors. Anyway, we should El pinche probably tabibito get viendo el started on desmadre our de lejos. hike. It won't be long before Cloud Retainer comes to check on Sala, our verga, ¿qué progress. están haciendo? Perhaps we should just choose the most traditional style. Okay. Well, they seem to be getting along Sí, swimmingly. no mames, se quedaron viendo el desmadre. Siguen con lo suyo, yo me voy a otro lado. Ah, chinga, ¿no iba a iniciar la misión automáticamente? Auntie Cloud Retainer, look! La tía. Am I doing it right? Very good. Your frame is nice and sturdy. This design, is it a finch? Yep. ¡Hala! One is looking forward Aquí to seeing burlándose your de los que no finished sabemos silbar. What color are you going to make it, Yao Yao? I haven't decided yet. If I make it blue, it'll be more like my friends. But if I make it gold, it'll be more like me. If you are asking for one's own opinion, one would advise choosing gold. When giving a gift, the key consideration is the recipient's feelings, is it not? One imagines your friend would much prefer a kite that reminds them of you. Oh, hey, I never told you the kite was for Chi-Chi. How did you know? Ah, chinga. With age comes wisdom, child. One simply has a way of knowing things. Oh, cool. Thanks, Auntie Cloud Retainer. I'm gonna start painting it gold right now. Good. One will watch. You two seem strangely unoccupied. Al chile, nada One más was andan under viendo el the desmadre, impression no that hacen one nada. was supposed to be doing the relaxing. Is your kite finished? We haven't started yet, but we're going Y regañadísimos. now. We should get started on our kite now. Let's go. ¡No, el cangrejito! A ver, ¿tienen algo más que decir? I do the coloring? Sure. I'll go ahead and make the frame for you. Nice. Todavía quiero ver qué chingados es el Suoni que dice. Tab Swallow sure takes a lot of curved bamboo rods to build. Uf. Rompido. It broke. Ah, pero querían ir con algo tradicional cuando generalmente es innecesariamente difícil. Once I get better at making kites, I'm going to make one shaped like Uruguay. You gave ¿Se him pronuncia to me, and Uruguay? he's just the best. Es el maestro Uwei. One is pleased that you like the gift. El chile, qué ganas de volver a ver Kung Fu Panda. First, we have to decide on the shape. Hey, what are you laughing at? No han hecho ni madres, exacto. Está claro que tienes que hacer una cosa. ¡Hala! Claro que sí. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo que no te encabronaste tú? Siempre te enojas cuando te mencionan y ahora no. Could at least make sure you never get lost on your travels and always find the tastiest food Mi and comadre la menos egocéntrica. maybe we're not exercising enough artistic license. Ooh, we should exaggerate this a bit. How about this? The word Paimon means the guardian angel of travelers. Paimon es un demonio, irónico que lo pongan como ángel de la guarda. Pero yo jalo. Ese Paimon. Now, what expression should we give her? Since the kite is going to be flying super high in the sky. Orgullosa, asustada, que se siente culpable. ¿Y cuál está más cagado? Orgullosa definitivamente no.
¿Asustada o culpable? Me late culpable, la neta. Culpable, culpable. O asustada. Es que asustada siento que se va a ver más chistoso. Asustada, chingue su madre. It's too high! Someone save Paimon! She's about to faint! Like that? Chale, qué mala elección. Como si no flotara. No va a tener sentido. Simón. Now we've decided. Let's make it happen! It's done! Paimon has to say. Kai Paimon might even rival real Paimon in terms of cuteness. Now we just have to attach the string, right? No le falta, no sé, algo para volar. Gather around, everyone. No he terminado, profa. Aguánteme tantito. Let one take a look. Wow! Ganyu and Shenhe made a scissor-tailed swallow. It's so pretty. ¿Qué diablos es el Soun de la Shuyu? ¿Es un Makes it look a dragoncito? lot like Master. De hecho. If the tail wasn't split in two like that, it might even be a spitting image. If you look Parece la closely, pájaro there mil. are a few spots where the colors go outside the lines. Did you doze off while painting it, Ganyu? I did the painting. I stared at the paper for quite some time, but I simply could not recall the coloring of any bird. Except Master. Or should I say that I'm too familiar with her crane form? Even when she stands before us in human form, all I can see is blue and white. Oh, El verde agua now that you sucia. mention it, Paimon can see it too. Exactly. So I simply closed my eyes and painted from memory. No way. You can paint with your eyes closed? Wow. The disciples of Adepti really are something. You are most filial, Shenhe. One is flattered by the likeness. Naisu. The Swanee that Gaming and Shuyu made looks very majestic. I'm sure it'll look even more impressive as it soars through the sky. The eyes and ears glow in the dark. Shui. No, So you're ¿cómo? sure to see it at night. Sioni. Ah, ya no sé cómo se Your decía. golden finch is cute too, El yeah, dragoncito rojo chido. yeah? It's all thanks to Auntie Cloud Retainer's guidance. What about your kite, traveler? Es Paimon. Confiadísimo. Es maravilloso, no puede ser. Al chile. Ah. Why does Paimon feel like you're laughing at her and not with her? I'm just admiring the expression you chose. Whether the kite soars high in the air or comes crashing straight to the ground. Señor de sexo rojo. Pretty impressive feat, actually. Claramente. Is that the Jade Chamber? Buenas hombre sexo. Oh? Lleva la cámara dejada a los pies de todos. Who dares attempt such a flagrant display of impropriety by releasing a kite into one's territory without one's permission? Madréselo, señora Milf. Oh, and to do so by making use of Oh. this crude piece of mortal machinery. One simply must know who it is that possesses such impertinence. Oh, modo Dios, modo Dios. Continue attaching the strings, everyone. One will be but a moment. Cloud Retainer? La maestra. Traveler, Paimon, could I trouble you to go after Cloud Retainer? Master's going to be okay, right? Se va a pelear con un señor random, de About the seguro. person who released the kite. Sí. Ahead. Looks like we can glide over. Vientecito, vientecito. Y hubiera activado el coso de volar, ¿verdad? Se me fue el pedón. ¡Ay, ay! Está bien lejos. ¡Ah! Vengo regresando y ya salió un agua. Al chile. Pues la maestra pájaro que se hace humana, maestra Milf rara. Claramente es el Aldo Geo. ¡Ay, la verga!
This Fontanian device of mechanical ¡Ay, los adeptus feos! indeed. Now is hardly an opportune time for your musings. Someone among us was not sufficiently attentive, Among us. and now the kite has vanished. Calm yourself. Do you have any recollection of its last location? ¿Dónde anda? One believes it drifted in the direction of Mount Outsong. Espera, fueron ellos los del cometa. Pelea de dioses. Your concern is misplaced, surely. Cloud Retainer is either in the city looking after her disciples, or secluded in her abode attending to her research. She will not notice that kite. On the subject of said kite, however, one simply must remark on the genius of its windless lift technology. One cannot help but surmise Y that que its se lo ingenuity madreen, rivals dice that el of Cloud güey. Retainer's creations. Still thy tongue. If Cloud Retainer were to hear you profess such a thing, we can both say farewell to any further use of the Supreme Cuisine Machine. One presumes that this kite belongs to you. Regard the situation with which we are now confronted. This is all your fault. Y aún así habla como un señorcito elegante. One seems to recall that releasing the kite was no solitary endeavor. Say something, Mountain Shaper. Surely you can think of something to appease her. Further explanation shall only fan the flames of her wrath. It would be better to stay silent. Sal de ahí, esponja. We can hardly avoid her forever. That may suffice during Lantern Rite. But what about the Moon Chase Festival? Sooner or later, she will Los tíos discover our peleándose true por los identity. terrenos. La neta, tantito regresó la tipa a la ciudad y estos güeyes fueron en chinga a tirar basura en su casa. Sí se mamaron al chile. Absolutely not. You retrieve it. That is not our kite. Habilidad de habla 50 de 100. So an adeptus such as oneself is mistaken then? Pero ella no sabe quiénes son. Ni ella sabe. Muchos aspectos culeros que se metieron, la neta. Pray, who could be responsible for such wanton behavior? Verily, verily, we were but delighting in the surrounding scenery. This locale is home to such exquisite mint. Well, and if that's all, then we'll just be on ¿Dónde our quedó el ciervo orgulloso y la grulla que parece la de Kung Fu Panda? Finally caught up. You sure do fly fast in your illuminated bird form, Shinyan. ¿Qué quieres ir a comer? Pues ahorita voy, ya casi termino la misión. Mountain Shaper, what are you doing here? Ya me andan corriendo, banda, quieren ir a comer y adivinen quién tiene que cocinar. Okay, now Paimon's getting a weird vibe. Did she say something wrong? It is of no consequence. Long Ok, sí sabe quiénes son. A huevo, a huevo. One was simply curious as to how long they would keep up the act. Then you are not angry? Que me los madré de nuevo, dice. How could one feel anger at the sight of two old friends enjoying themselves? One is also well aware of how enticing these city novelties can be. We were simply consumed by a fit of festive spirit. Seldom do we get the opportunity to partake in the delights of the times. However, we are far from being as adept as you in matters that require a deftness of hand. Fe. No worthy kite could be born. No hay pedo el de of los our own directos. Ahora sí que igual y mañana le sigo dando este desmadre. De todas maneras quiero explotar. No, no quiero explotar. A la juego. No. Quiero seguir explorando esta zona. A ver qué sale. De todas maneras, más en la noche. Ahí va para los que queden. Siempre hago streams con otro compa, pero ese los hacemos de Halo Infinite en este caso. Haciendo campañas de Halo en legendaria. Pero si lo que quieren es seguir viendo Genshin, pues eso sí ya. Que acabe esta misión ya tocaría mañana. Traveler, Paimon, do try to keep up. We're leaving already? De nuevo se va. All this flying for Mínimo que nos cargue, no chingue, nada más nos deja aquí. Somos el de los mandados. It seems that one's concern was misplaced after all. Then, should we continue flying the kite? Siguen volando. Splendid suggestion. Chale, yo voy empezando mi partida.
Perhaps your mountain would suffice? Ese compadre también va a participar para hacer la comida. Al menos ya quedó avisado también desde aquí. Pues tú, güey, yo todavía me voy a tardar un rato terminando esta misión. Bueno, la verdad no sé cuánto, pero pues igual, te espero ya cuando termines. Ay, pero tus partidas luego tardan un chingo. A ver qué sale. ¿Dónde está la misión? Aquí. Vamos tranquilos. Que la neta sí ya se hambre, eh. Tas. They're back. Nos hicieron caminar a lo pendejo. Paimon's pooped. Hi. Why are there only 2 of you left? After you left, Yao Yao and Shu Yu tired themselves out playing with their kites. Gao Ming offered to escort them home. Before he left, he said something that I don't quite understand. Oh? What did he say? Soy Ming. He said, Ming. a kite is always tied down no matter how far it flies or how high it soars. Its tether prevents it from ever truly flying free. Mi compa el depresivo. He looked Con el pelo de quite colores y dejected todo el as he said desmadre. this. Now that you mention it, Gao Ming did seem to have a rather strange attitude towards kites. Traumas de la infancia A del güey. reflection of himself. If I were a kite, I would cherish that tether as a symbol of kinship and the bonds that tie us and... ¿No eres la morra que está toda amarrada con hilos rojos para que no se madre a la gente que se encuentre? It may be an exceedingly slim and distant connection, but lose it, and you lose that which links you to home. If Gaming truly sees a kite as a reflection of himself, then I fear I understand his words even less. Well, people often have different points of view depending on their mindset and experiences, right? It's actually quite normal. Just like some people can eat spicy food, but others won't go anywhere near it? Exactly. That's why tolerance and understanding are as important as they are. O así parece que todos los chilaquiles que hacen en la calle pican un chingo. What brought about this conversation? Did one miss something? We were just chatting. You don't have Sí, ella sí vino volando porque apenas va llegando. you know. Where were you anyway? One was merely doing a bit of cooking. Night fast approaches. If you are otherwise unoccupied, one would entreat you to stay and eat before you depart. Oh, it's been so long since I've had the chance to enjoy your cooking, Cloud Retainer. Yo quiero... Worry not. One has prepared a variety of meat and vegetable dishes. One is more than familiar with everyone's culinary Al chile proclivities. quiero la de la Paimon. Hey, Paimon's hungry too. It's not like the dim sum and grilled fish could keep her full the whole day, you Se la know? pasaste tragando, mamón. Shenhe, Ganyu, come with me. ¿Qué pasó, miau? What's with all the secrecy? You're not trying to play favorites, are you? Ja. No somos sus chamacos, ni pedo. We can help too. ¡Ah! Se subió un gato. Ataque de gato. Dirígete a la entrada de la morada. No me muerdas los audífonos, cabrón. Ah, espera, está aquí al lado. Ja, ja, ja. No, ya no tengo a Jesús para caminar en el agua. Fuera de la morada. This is... ¡Ah! Las esquí. ¡Ay, hija de tu madre! Atacado por gato de nuevo. Ja, 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 se sonroja. I can feel the wind brushing against my legs. This is a bit embarrassing.
Is the Ajá. haze secure? I should have asked Cloud Retainer to check before I stepped outside. Aquí vendiendo skins. How do we look? You look pretty too, Ganyu. Oh, how should Paimon put it? You both look so... La otra penada y la otra posando bien mamalón. Those outfits really suit you both. Given that one employed the services of the best tailor in all of Liyue, one would expect nothing less. What colors have you been partial to lately, Shenhe and Ganyu? Lately, why is Cloud Retainer suddenly asking about what colors we like? Es la abuelita que te I hace like ropa. One is gratified to see one's disciple has inherited one's own tastes. ¿A quién no le gusta el The negro? color black doesn't get dirty easily. A virtue I've come to value recently. And you, Ganyu? I favor blue and black. And the ¡Ay! tailor is Hizo sufficiently la expresión de Pósalos cuando Yes. se desvivió. Yes, very. No, I recuerdos de simply Vietnam. cannot No. thank you enough, Cloud Retainer, for this gift. And the kite, too. Thank you, Master. One is content as long as you are pleased with the gift. One hopes these garments will see much use. Es como la quinta vez que comes en el día, cabrona. This golden crab's particularly good. The shell's deliciously crunchy, and the meat inside is so succulent and sweet. Paimon can't stop eating. Uy, la lengua, la lengua. Good Ah, thing Gaming isn't here, or Paimon would have to duel him for the food. You know, with chopsticks. creo que lo destrozarías. He traveled Claramente. all this way on account of the kite-making workshop, and he spent the whole afternoon looking after Shuyu. One was hoping to treat him to a meal. Oh well. One will just have to extend one's thanks in person. Muchos It's rare thank for someone to yous. make such a good impression on you, Cloud Retainer. One has high standards. He appears to be a young man of much merit, and one is not the type who would see such potential squandered. It appears that he wishes to break free from the kite string that tethers him. Kite string? Huh, what strange metaphors you speak in, Shenhe. Ever since you returned from one mean restaurant, your turns of phrase render one at quite the loss. Where do we even begin? Oh, do you know about the conflict between Gaming and his dad, Xinyan? Huh. One has only heard that the two are not on good terms. He ran away from home and hasn't been back since. Oh? Ran away, you say? Chismecito, One dice. believes we would all benefit from a more thorough retelling. Start from the beginning. Oh, okay. Paimon just hopes he won't mind. What? This shall not do. Lantern Rite fast approaches. We must make haste. As one was contacting various tailors around Liyue, one could not help but be reminded of Menogias. Uno de los yakshas. He possessed a singular talent for clothing design. He had an exquisite eye, not just for fabric selection and color pairing, but also for what accessories could best accentuate a garment's overall styling. At a gathering of Adepti, Bonanis once complained in secret to some of the ladies in attendance that the skirt Menogias made for her was too long and impractical, Ese güey lamenting nomás that it quería would ver only muslo. hinder her in battle. However, when one asked Menogias his opinion, he remarked that the train of the skirt would serve to enhance her adepto countenance by exemplifying a certain elegance. Menogias was that type of person. When it came to topics relating to garments and accessories, not even Rex Lapis could best his stubbornness. And later... one seems to have strayed off topic. One means to say that Lantern Rite should be a day of reunion.
It is a time to address problems before they turn into regrets. Van a rejuntar al chavo que se escapó de la casita. Fate is fickle. The cruel reality of this world is that suffering and misfortune can befall any of us without design or reason. If there is a chance for young people to remain insulated from this reality, one should do one's utmost to make it so. That's nice and all, but... Do you have any ideas, Cloud Retainer? Perhaps adeptal arts could be of use. No. Mechanics, perhaps. One fails to see its use in a situation such as this. Agárrate madrazos al jefecito y ya. Acepta a tu hijo, pendejo. Que haga lo que quiera. Combining our efforts is a fine idea indeed. Aha! One has an idea. How about this? Does that make sense to everyone? ¿El árbol? Yep. Oh, Paimon really hopes ¿Qué this dijo? works. One's designs never fail. Now then, I counsel rest for all, and to make the necessary preparations. One shall see you in 2 days. Apenas fue la parte 2 de 4, bro. Los meros minijuegos del evento los hice en chinga, pero la misión, esa sí está más largoña. Bueno, pero casi siempre esto es un epílogo bien leve. De seguro esta va a ser la última misión larga y esto ya un epiloguito. Pero pues ni Pepe Toño ya me andan pidiendo que vaya a hacer de comer, entonces pues por ahí queda por hoy. Ahora sí que si gustan, muy probablemente mañana le siga. Y pues como ya no queda mucho no es cierto, queda el otro evento. Voy a hacer el segundo evento y ya si queda tiempo pues ya me pongo a explorar la zona nueva. Ahora sí con el mapa interactivo como DVD. Pero pues ni pedo, banda, ahí nos vemos.